ani teri ani teri amena introduire kuma la professeur Mohamed Ali Badjili ni sogoma waraba ba bugu ikakene somgo bedi meherala anga demba ya ubeka kene ubeka kene awa ambe pela jelefu ni wole ni kene inga naam ne te be wole kene inga jaranye parce que ntigara ma chamana jaranye mbi wole ikika folige ikibe sajo do ibe radio nyema ere don ouais aw be dio kay aw ye ñogon don jogo di bolo ambe dio ga vieux ya on kroke ou yetio on kroke o do an nye fora kulu di ye ale fani ne fa o be chemino korode ala ka hinola sajo ere wa abani ne ba o tumbe ñogon wole de koroni dogo nere ni sajo e classique ba de undo kajatu bu bedon donc ni nebe am ebe am ulu be am donc nebe nga sodi wallahi kafe ambi awa o edro bora nga so na nga so wallahi na nga so wa muka ga ke nga so kono na nga so kono mo sigira bo vraiment ne ni so jalelo Allah me baga funa bo bela jele fu parce que mali be ro minabi nambe kuma mun kanya la nga nyogona me de be na ni nyogo famu yi ni be kuma na ikilena idana na uti nyogona me au be me kuma ina ko do kuna kasoro na o nyogona me be nyogon famu me na uti nyogona me kuma de be chaya ani kele ala kana kele chaya malila ya rabbi ala ka ankar jiga nyogola mela min ala ko ke ayreka ala ya kama aka ke kira ka kama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni waraba ye kuma dati si samena an dadwa bilbili bawla Mohamed Ali Badjili namu kudeta kera iba kalama ko kana bla si sama ne ba fe ki yininga kudeta kele CEDEAO sanction taka bi malika imwana na do akona yala sariya donwa aywa sariya te alfa mesigi yoroni ndoka yomwa aleye warko kibaru de belaje mais warko kibaru mundo ate la Guinée concernée ate Nigeria concerné Nigeria sentala la Guinée sentala Ghana sentala Sierra Leone sentala Gambie sentala Mauritanie tala Guinée Bissau tala bon jamana do be CEDEAO la ulu ka wari ko kuma tɛ UEMOA kɔnɔ o tuma n'i ye wari ko ta k'i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye n'o jamanaw bɔra o e bɛ mun fɔ olu la puisque ka wari ko t'i bolo donc sariya ye sariya de ye a bɛ fɔ a ma ko n'i ye sariya ta jɛkulu kɔnɔ o jɛkulu bɛɛ sariya in bɛ boli kan cogo kelen na si tɛ fisaya si ye an dun bɛ tugu taabolo mun kɔnɔ n'i ye nin UEMOA ka Mali ka sɔrɔw bɛɛ lajɛlen nacɔ k'i bolo d'a kan Mali tɛ se ka baara kɛ ni nafolo ye tugun o tɛ se ka kɛ Ghana la a tɛ kɛ Nigeria la parce que olu yɛrɛ de b'u ka wari dilan donc o kuma nin k'a ta k'a don CEDEAO kɔnɔ o ye nanbara kuma dan de ye munna parce que CFA ko dɔrɔn de bɛ UEMOA kɔnɔ CFA tɛ Ghana CFA tɛ Nigeria CFA tɛ Gambie CFA tɛ jamana tɔw la Sierra Leone o CFA tɛ yen mun na n'o kuma ta k'o don CFA bɛ mara yɔrɔ min na a kow bɛ yɔrɔ min na mun na n'o ta ka fara CEDEAO kan ani CEDEAO tɛ foyi la CEDEAO yɛrɛ bɛ a ka wariko ɲɛɲini na u tun b'a fɛ ka wari in nabɔ kabini 2020 a ma ɲa u ko sisan ko 2027 bon donc CFA ko kuma foyi tɛ CEDEAO kɔnɔ a bɛ UEMOA de kɔnɔ donc n'i y'a lajɛ i b'a fɔ UEMOA dilanna a dilanna ni Faransi ka yamaruya de munna parce que CFA tun bɛ anw ni Faransi dɔrɔn de cɛ ala tun t'a ni tubabu jamana tɔw cɛ tubabu jamanaw kɛlen k'u ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ jamana bɛɛ k'a kɛ ECO ye o sababu la tubabu tɔw da bɛ don CFA ko la dɔɔnin n'o tɛ a bɛ an ka jamanaw
faransi yɔrɔ minnu mara ka kɔrɔ olu ka wari ko an bɛɛ ka jɛ wari kelen na o b'a ni faransi de cɛ donc UEMOA o bɛ CFA jamanaw ni faransi de cɛ o tɛ CEDEAO kɔnɔ a kuma tɛ yen parce que Ghana tɛ se k'i da don CFA la Nigeria tɛ se k'i da don a la o kɔrɔ ye sisan bubu la ne ni e bɛ tɔn kelen kɔnɔ ni ko dɔ nana ɲangini b'a kɔnɔ an b'a fɔ de nin tɔn in na a sariya ye nin ye n'i filila n'i donna nin da fɛ o tuma i bɛ ɲangi tan mais o kɔrɔ ye tɔnden bɛɛ de don o tuma o kɔrɔ ye sisan CFA jamanaw olu bɛ ɲangi wariko la mais ni Ghana y'a ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ se ka maga o la puisque o ka nafolo b'a kɔnɔ Laginɛ an kɔrɔ yan olu ka wari u yɛrɛ de b'a dilan munna u ma taa fɔ k'u bɛ UEMOA bila Laginɛ la puisque a sen tɛ UEMOA la donc CEDEAO bɛ i sen bɛ ko mun na o ɲangini de bɛ da i kan an sen bɛ CEDEAO de la donc CFA ko kuma tɛ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO bɛ se k'i pan cogo di ka t'i yɛrɛ don UEMOA kɔnɔ o ye janfa dɔ ye ni n ko janfa don o kɔrɔ ye UEMOA ɲɛmɔgɔw minnu bɛ CEDEAO la olu de ye nin janfa siri CEDEAO tɔgɔ la k'a daminɛ jɔn na UEMOA kɔnɔ barikaba bɛ jamana mun na o ye Côte d'Ivoire de ye puisque o ko ni an ka jamanaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan CFA jamanaw farafinna tile bi yan fan fɛ kɛmɛ o kɛmɛ 40 fo 35 o ye Côte d'Ivoire kelen ta ye an tɔw bɛ jɛ 75 ou bien 60 bon donc Côte d'Ivoire ni France olu bɛnkan de ye nin ye parce que o tɛ se k'a bɔ directement k'u bɛ Mali sanctionner o tɛ UEMOA yɛrɛ sariya la k'i bɛ mɔgɔ ɲangi ni nin cogoya ye a t'a kɔnɔ bon mais ninnu bɛ ka mun k'an na u taara don o da fɛ ka se ka fɛrɛ an ma parce que Mali ni France bɛ ɲɔgɔn na fo France ka dimi bɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ donc u taar'i sigi kɛrɛfɛ sisan UEMOA e b'a fɔ dɔrɔn ayiwa ni CEDEAO bɛ ko k'u bɛ mun kɛ Mali la e fana bɛ fara CEDEAO kan ka Mali kɛlɛ mais dɔwɛrɛ tɛ u bɛ Mali kɛlɛ la parce que ne b'a fɔ Alassane Ouattara Macky Sall ninnu u sɔnn'o ma u ye janfa kɛ CEDEAO kɛlɛ k'a se wariko yɔrɔ ma CEDEAO yɛrɛ ka wariko kibaruya ma ɲɛnabɔ fɔlɔ wariko k'a fɔ an jamanaw ka wariko an ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ an ma ɲɛnabɔ fɔlɔ a bɛ sira de la a kuma de bɛ a ma kɛ fɔlɔ donc CEDEAO tɛ se ka jamana dɔw olu ka wari b'u bolo mɔgɔ tɛ se ka maga o la u bɛ taa bin anw kan an dun ka wariko kuma ma deli ka don CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ k'a fɔ bon CEDEAO an ka jamanaden minnu bɛ nin i ka tɔn kɔnɔ n'u ye nin ko fasɔn kɛ an b'u ka wari kɛ tan o tɛ ka kɛ e bɛ Nigeria olu b'u sago la Laginɛ b'a sago la Ghana b'a sago la Sierra Leone b'a sago la Gambie b'a sago la wariko la munna Mali tɛ kɛ a yɛrɛ sago la wariko la UEMOA taara ka baga ma a ba baga ma ni mɔgɔ wɛrɛ ka siraw ye dɛ an ka jamana minnu tenkunnen banna o de y'a kɛ ne ko n'i ko i bɛ kiiri wuli ni jamanaw kama kuma b'a la puisque u ye nin mun kɛ o bɛ ka tɔɔrɔ min don Mali sɔrɔ kɔnɔ a bɛ ka degun mun da maliyɛnw kan nin tɛ CEDEAO kɔnɔ an dun ni CEDEAO de bɛ ɲɔgɔn na ani UEMOA tɛ ɲɔgɔn na UEMOA ka taa Mali tɔɔrɔ CEDEAO kuma la k'a sɔrɔ UEMOA yɛrɛ tɛ CEDEAO kɔnɔ a kuma tɛ sigi ye a wariko kuma tɛ foyi a réunion ma deli ka k'a kɔnɔ hali u tɛ wele CEDEAO réunion na olu b'i sen don kɛlɛ la bamananw ka kuma don k'i kun tɛ daga la i ɲɛ wuralen don yalɔ a gɛlɛyara donc mais n'i y'a ye i ɲɛ bɛ wura i kun tɛ daga mun kɔnɔ awa kunkolotigi de taara nin ye mais Alassane Ouattara Macky Sall ani jamana tɔ minnu bɛ UEMOA kɔnɔ olu ka janfa don n'i y'a lajɛ Mahmoud Bazoum ale bɛ kuma ni Faransi tɔgɔ de ye bi Burkina o fana tun bɛ kuma ni Faransi tɔgɔ de ye yan'u k'u ka coup d'état kɛ bon n'i ye nin bɛɛ lajɛ nin bɛɛ ye Faransi ka fɛɛrɛ talen ye k'a ɲɛsin an na ale yɛrɛ tɛ CEDEAO la a tɛ se ka t'i da don yen kuma la a b'i sigi k'a ka jamana minnu bɛ ale ka mara kɔnɔ n'u b'a lamɛn a b'olu pousser a ye nin fɔ CEDEAO la a y'a kɛ tan an b'aw dɛmɛ donc an b'o kɛlɛ de kɔnɔ. dɔ bɛ Mohamed Bazoum dɔn. Mohamed Bazoum a y'a ka kalan kɛ Dakar ne t'a yɛrɛ dɔn mais n y'a ye parce que a teriw bɛ Mali la o a sigilen ka kɛ président ye u content na yɛrɛ dɔw ye avion yɛrɛ ta ka taa ka investiture la
ka waati ni kungurun k'a fɛ tout ça c'est bien ni mɔgɔ min ye kalan kɛ n'ala ye ni garijɛgɛ d'a ma c'est bon a k'aw sɔ don ɲɔgɔn na et c'est même bon a teriw fana ka taa kuma ye maliko la parce que u bɛ tiɲɛ dɔw dɔn peut-être Mahmoud Bazoum t'o dɔn mais Mahmoud Bazoum quand même a dɔnnen bɛ Mali la ni mun ye an y'a ye Mali rébellion ka délégation na mena ka ne yɛrɛ y'a photo ye a tɛ ban Mahmoud Bazoum kelen ni a tun bɛ an ka rebelliw nɔfɛ kɛlɛw la Mali kɔnɔ yan a tun tɛ Mali ko la dɛ o tuma a bɛ rebelliw kunkan ko de la donc n'i ye ne ɲininka Mahmoud Bazoum o Faransi o jati dɔ b'u kɔnɔ Mali ko la ni maliyɛnw t'a dɔn f'u k'i hakili to o yɔrɔ la parce que Niger yɔrɔ mun tenkunnen bɛ Mali la olu b'u ka dugujukɔrɔ nafa dɔ bɛ yen ko uranium u b'o bɔ o ni Mali man jan o nɛgɛ mun ni Faransi b'a bɔ la a ka ca san 40 ye bi a ka ca san 40 ni kɔ ye a fanga bɛ ka dɔgɔya olu ka jamana ka sɔrɔ anw ta b'an bolo bon Faransi ka taa n'a ka armée ka yen basigi u ma taa k'u bɛ Kidal basigi anw kama dɛ u ma basigi dɔwɛrɛ kama ni kɛlɛ tora ka kɛ kɛlɛ in bɛna olu bali u ka dugujukɔrɔ nafolo k'a bɔ hali Niger ta bɔli bɛ gɛlɛya o ma bon Mali ta fana u ɲɛ b'o la o de la u ye yen sumaya bugu ni ye ne ɲininka an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Faransi de ko k'a nana an dɛmɛ bɛɛ bɛ Faransi ka kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u bɛ s'a dilanni na diɲɛ kɔnɔ u b'a fɔ ni Amérique bɔra yen ni Russie bɔra yen ni Amérique bɔra yen ni Russie bɔra yen dɔw ko Faransi yɛrɛ de ye kɛlɛkɛminɛn jago la jamana sabanan ye c'est le troisième vendeur la kɛlɛkɛminɛnw feereli diɲɛ kɔnɔ ni Amérique bɔra yen Russie bɔra yen ko Faransi de bɛ na a bɛ se ka kɛ Chinois b'u ɲɛ bi a bɛ se ka kɛ dɔw wɛrɛ b'u ɲɛ dɔɔnin mais n'i ye jamana 5 mun diɲɛ kɔnɔ ko kɛlɛkɛminɛn ɲuman bɛ dilan ye k'a bɛ feere diɲɛ fan 14 kɔnɔ Faransi b'o la bon o Faransi k'a ye sɔrɔdasi 5000 bila ka na Mali la avion b'u bolo fɛn mun bɛ jate minɛ sanfɛ satellitiw o b'u bolo u y'a sigi Gawo bon n'i y'o lajɛ ko o jamanaba in mun tɔgɔ bɔlen bɛ diɲɛ kɛlɛ kɔnɔ k'o nana san 10 kɛ Mali la san o san a bɛ miliyari 600 ni miliyari 50 ni miliyari 3 a b'o dépenser a b'o de bɔ kɛlɛ musaka la ko o jamana nana anw ka kɛ an ka armée yɛrɛ kana kɛ foyi ye sa a ka ci yɛrɛ ka jigitigɛ armée an k'a kɛ o yɛrɛ don mais ni e nana o kɛlɛ ko ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na fo aw ka mototigi ninnu kɔ moto baraba ninnu ne t'o tɔgɔ yɛrɛ dɔn maa dɔw b'a fɔ Yamaha de wa u b'a fɔ olu de bɛ marifani don kɛlɛ la k'u ka kurusi sendanin tigɛ ka Faransi nin jamanaba in affronter sɔrɔdasi 500,000 ni nafoloba in bɛ ka bɔ ka d'u ma k'u ka ninnu kɛlɛ san 10 k'u dɛsɛr'u la bɛɛ b'a dɔn kanu don o ye nkalon ye o ayi n'i y'o ni yɛrɛ fɔ Faransɛw yɛrɛ u jigila bɛ tigɛ u ka armée la u b'a fɔ ko jaja maliyɛnw yɛrɛ ye cɛ ye koyi an ka cɛ 5000 n'an bɛ ni nafoloba dil'u ma ni mɔgɔ 200 bɛ moto ta Faransi dɛsɛlen b'o la Faransi ma se k'o ye satellite ma ye ka nin kuntigi si yɔrɔ dɔn ka se u ma nkalonfin don donc u nana u ye mun kɛ u k'u mago bɛ Kidal mun na u ko an ka armée kana se yen ali jihadistes u y'u bali ka se yen Kidal sumalen don ne b'o dɔn mankan foyi tɛ Kidal i bɛ kurun i tɛ marifa kunkan mɛn i tɛ foyi mɛn i bɛ kun i bɛ kɛ dumuni kɛ i bɛ kɛ yala kɛ foyi tɛ yen donc kɛlɛ min tun kan ka kɛ yen fan fɛ u y'o kɛlɛ de déplacer ka na a conko anw dala yan u nana se Segu u taara se Ɲɔnɔ u bɛ Moritani frontière la u bɛ mɔgɔw attaquer Kayi siraw la u bɛ ɲini ka na Mali kɛ jamana ye jamana mun tɛ mara tugun fanga tɛ jamana mun na tugun a gouvernement se t'a ye dabari t'a ye ali kuma da t'a bolo n'o kɛra Kidalikaw sigilen de don tranquillement ka u ka feu vert d'u ma sisan kɔni Mali tɔ tilen golo cilen don aw tun bɛ indépendance ta a y'a ta
donc Fransi banna de ka djihadistu kɛlɛ a ma sɔn k'u kɛlɛ a y'u ta k'u suruntu ne kɔni t'a fɔ n ka y'u former dɛ mais a y'u ye a y'u natɔ ye a b'u natɔ ye satellite min b'a bolo a b'u yɔrɔ dɔn bi a b'u yɔrɔ dɔn sini a b'u yɔrɔ dɔn tile fɛ a b'u yɔrɔ dɔn su fɛ parce que hali su fɛ u ka machine ninnu bɛ mɔgɔ ye hali su fɛ hali sa bɔtɔ dingɛ kɔnɔ n ko ne y'a ye ka u ka ordinateur kan n'u ye grossissement kɛ hali basa i b'a ye yiri kan wallahi donc mototigi bɛ tunu olu la wa ne y'a ye ne donna 45 ordinateur a denmisɛnninw dɔrɔn de tun bɛ yen capitaine dɔ de b'a diriger image bɛɛ bɛ bɔ ni u ye mali image ta u b'a ci u ka PC opérationnel la Jamena o tuma généraux minnu bɛ yen u b'a lajɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ bon a ye aw ka sɔrɔsiw wuli a ye taa nin yɔrɔ la aw ka taa ninnu kɛlɛ de temps en temps u bɛ taa dɔw kɛlɛ ka taga buda la mais u ɲɛ b'a bɛɛ la u ɲɛ b'a bɛɛ la y'a ye mais i b'a ye o n ko n'i taara u yɛrɛ bɛ a yɛrɛ la denmisɛnw don voilà an bɛ nin baara in de la an bɛ nin kɛ tan nin satellite bɛ Mali 2/3 balayer 24 heures sur 24 n'i bɔra voilà an bɛ nin agrandissement kɛ i k'a lajɛ tu vois nin ye yiri de ye nin ye kɔrɔti de y'a don da filɛ u b'a bɛɛ yiri la u y'a yɛrɛ yɛrɛ u y'a yira na explication na olu bolo tɛ kojugu ye o c'est pour montrer que vraiment u bɛ situation maîtriser bon n'i y'o fɔ ne tun bɛ Mali gouvernement de la donc n'i y'o fɔ k'i bɛ situation maîtriser Mali ministre i tɛ content mais a don ne ma content parce que ne ko n ko bon nin bɛɛ b'aw bolo nin dun bɛ ka kɛ m'a faamu donc n'i ye ne ɲininka Fransi bɛ kɛlɛ mun na a b'an ka dugu jukɔrɔ nafa olu bɛ zone mun na an bɛ se ka dɛsɛ an yɛrɛ kɔrɔ ka dɛsɛ kuma la an tɛ se k'a ɲɛ jɔ o la tugun u bɛ jamana ci k'a fanga ban pewu k'a sɔrɔ n'u y'i sigi sa u b'a fɔ bon an mago bɛ nin de la ni se tɛ ye dabali tɛ ye i t'a fɔ k'i sɔnna donc ne ɲɛna Fransi ye 10 ans in kɛ a bɛ ka nin de terrain préparer Mali ka to nin dingɛ kɔnɔ fo olu ka se ka an fara u b'a fɛ ka sigi yɔrɔ min na n'u ye dɔw pousser olu ka taa fanga ɲini olu bɛ taa u b'olu dɛmɛ ni wari ye i yɛrɛ b'a dɔn an ka mɔgɔw n'i bɛ wari bɔ ka di mun ma dɔrɔn u b'a fɔ a b'a to i ta la bon donc u bɛ ɲɛmɔgɔw ta mun b'a to u ta la o ɲɛmɔgɔw bɛ jamana labila u ye u b'a ta u b'a ko mun n'a bɛ taa Fransi y'o guerre de mener yan a ma guerre 2 mener a ma 3 mener awa u yɛrɛ ka kuma don teri tɛ jamana la u tɛ teriya kɛlɛ la u tɛ dɛmɛ la ko jamana b'a nafa de ɲini o tuma u nan'u nafa de ɲini an ka kɛlɛ kɔnɔ mais u bɛ nafa in sɔrɔ cogo min u bɛ kɛlɛ jugu anw da la k'an dɛsɛ k'an sen siri k'an bolo siri o tuma u bɛ an yɛrɛ damaw bila sa an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka t'i ka yɔrɔ la u bɛ se bɛɛ ma i ka yɔrɔnin na ye k'i ka nafa minɛ i la ka dɔɔnin d'i ma a banna nin kuma ɲɛna mais min dabari b'an na an b'a fɛ ka question min poser e kun 1232 milliards bɔra jamana wagane kɔnɔ o don i bɛ gouvernement na e ma kuma bi de e bɛ na i b'a fɔ ko piyaka c'est-à-dire ne tɛ se k'o faamu e ko cogo di o la ça veut 1200 milliards n'i ko k'a bɔra a sɛbɛnna loi d'orientation militaire de programmation militaire kɔnɔ 1200 milliards ni maliyɛnw bɛ k'a fɔ cogo min a tɛna ten o a programmera san 5 de kɔnɔ san 5 kɔnɔ an bɛ 1200 milliards dépenser o de fɔra ni ne yɛrɛ ɲininka maliyɛnw b'o mun fɔ u ni tiɲɛ cɛ ka jan parce que mun bɛ sɛbɛnni sariya kɔnɔ loi in kɔnɔ o montant dɔrɔn de bɛ k'a fɔ ne delila k'a fɔ a wagati la an ye san 3 kɛ ministre bɛɛ b'i ka budget 40% di défense ma ministre kelen na k'o fara nin 1200 kan bon n'i y'o lajɛ san kɔnɔ nin tɛ 1200 milliards in kɔnɔ o t'a la o kɛra ka 40% tigɛ ministre san 3 kɔnɔ ministre bɛɛ ka budget la ko effort de défense n'i y'o 40% ministre tɔw bɛɛ mun tɛ défense yɛrɛ ye k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn 780 milliards de ma donc san kɔnɔ o 780 milliards tun bɛ di mais loi de programmation militaire kɔnɔ san kɔnɔ 250 milliards dɔrɔn de bɛ di donc o bɛ bɛn joli ma o bɛ bɛn 1000 milliards ma donc 1000 milliards de tun bɛ di san kɔnɔ bon n'i ko ne ma 1000 milliards n'i ko ne ma ko nin bɛɛ kɛra e bɛ yan min mankan mɛ e dun ye tiɲɛtigi ye ko ne bɛ gouvernement kɔnɔ nin gouvernement dépense militaire tɛ dépenser gouvernement kɔnɔ a bɛ f'o ma secret défense a bɛ taa président de
commission défensive président de la République a n'a ka ministre de la défense olu de bɛ t'i sigi olu de bɛ taa défense la officier baw bɛɛ bɛ wele chef d'état-major bɛɛ bɛ wele wari min bɛ kɛ cogo min olu de b'a k'a ye ko gundo b'o kuma kan o tɛ ɲɛfɔ fɛn min bɛ san n'a ye k'o bɛ gundo kɔnɔ kɛlɛkɛminɛnw don e ka n'o fɔ i jugu k'a mɛn e t'o kalama e wari di dɔrɔn i ɲɛna o bɛ k'a kɛ a cogo la anw bɛ kuma cogo di mais anw bɛ kuma parce que an n'aw ka faamuya bɛɛ de bɛna kɛ kelen o tuma gouvernement ko t'o la tugun e bɛ ka nin wari bɛɛ di e y'i ka budget 40% di san 3 nin wariw bɛ ka ta ka di mais e ɲɛ b'a la halisa ni sɔrɔdasiw kumana ko minɛn t'u bolo u bɛ faga o tuma de e fana b'i yɛrɛ ɲininka mais nin wariw bɛ min mais en réalité n'i ko i ka dɔ fɔ nin na wallahi ne tɛ dɔ fɔ bɛɛ ye nin kuma la mais kuma kɛlɛma yɔrɔ a ka kan ka bɔ mɔgɔ mun da o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ye puisque wari don n'u ka commission de défense kɔnɔ u jalabatigiw de tun bɛ taa sigi ka wari in kɛcogo fɔ a bɛ taa sira min fɛ aw sen t'a la a ma deli ka sara ne la a kuma tɛ taa u yɛrɛ b'a dɔn k'a kuma tɛ taa conseil des ministres la o donc politique mɔgɔw de b'o fɛn kun bɛ a tuma an t'u bɔ k'u sigi u dɔ ka bɔ ka kuma kɛ a bɛ diya ne ye n'olu dɔ bɔra ka kuma parce que tiɲɛ b'olu de bolo sɔrɔdasiw yɛrɛ bolo u yɛrɛ kunko la mais o de ti k'a fɔ n'i bolo si bɛ k'a la i bolo si b'u bɛ i la u fila o to yen a taara da mun fɛ i ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw fana wele u da b'a la u sen b'a la a sanni kumaw da b'a la a dépenser yɔrɔw b'a la u b'a kalama donc sɔrɔdasiw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ɲininka u ka wari kɛcogo la président ye kabako ye de 1000 milliards chaque année o y'an faga de bon ni 1200 milliards ni y'o lajɛ ko loi de programmation militaire a taara san 5 de kɔnɔ donc 1200 milliards a tila dɔrɔn san 5 a bɛ bɛn à peu près 250 milliards de ma par an mais o tun tɛ foyi ye o pour que maintenant a fɔ kɛlɛ b'a kɔnɔ an b'a fɛ ka vraiment an jigila fa an ka fɛnw na aw ka programme lajɛ aw ka ɲa 40% kɔ donc kɛmɛ o kɛmɛ a ye 40 aw y'o ta aw ka kɛmɛ o kɛmɛ la k'a di sɔrɔdasiw ma k'o fara u yɛrɛ ka wari kan k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn fan o kɛra o bɔ o 40 mun ni ministre bɛɛ fana tun b'o tigɛ i ka wari la k'a di sɔrɔdasiw ma n'i y'o 40 fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ o kɛmɛ o bɛ taa bɛn miliyari 7 ni 80 de ma o de kun fana bɛ fara u ka 1200 milliards kan a k'o jate donc il y a au moins 6000 milliards 6000 o donna défense la i bɛ calculer la en tout cas jamana y'o de di ko k'a don kɛlɛkɛminɛn na ka mɔgɔw défendre 6000 milliards ne b'a fɔ an kana peut-être a to bɔ a b'a bɔ mais bɛrɛ t'a jɛ a la mais n'i y'a lajɛ hali n'i ko k'i bɛ avion de chasse san i ka a 12 san peut-être avion de chasse kelen peut-être a tɛ tɛmɛ 500 milliards kan a tɛ tɛmɛ 800 milliards kan donc bon n'i y'o joli bɛ 6000 milliards kɔnɔ n'i y'o san est-ce que armée malienne bɛ kɛ couverture aérienne t'a bolo hélicoptère an k'a kɛ a ka kɛ 300 milliards ou 200 milliards an bɛ joli sɔrɔ o kɔnɔna na san 5 kɔnɔ n'o kun programmation respectera sisan y'a sɔrɔ kɛlɛkɛ avion min b'an bolo dan t'a la mais wari in dunna de mais a dunna kɛlɛkɛ minnu ka kan ka kɛlɛ ɲɛnabɔ mali la a ma dun k'u da t'a kuma la u tɛ kuma de ni kumana ko sɔrɔdasi man kan ka kuma nka ni sɔrɔdasi ye faso nafolo dun o ni mankundi tɛ bɛn dɛ ɲininkali ka kɛ bani voilà i ye nin kunnafoni fɔlɔ min fɔ sisan CEDEAO ne b'a fɛ k'i ɲininka wara ni sisan maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ka dossier ta k'a d'e ma k'i ka taa Mali défend pour CEDEAO parce que u binna an kan i bɛ se k'a kɛ wa mais o ka nɔgɔn o c'est-à-dire que ne yɛrɛ bolo dɛ an bɛ ka kuma fɔ e ɲɛ bɛ CEDEAO dɔrɔn de la ne yɛrɛ bolo Mali b'a ka dossier dilan a b'a dilan ani CEDEAO cɛ ani UEMOA cɛ a b'a ka dossier dilan a b'a ta k'a ɲɛsin UEMOA ɲɛmɔgɔw la aw y'aw sen n'o kɛlɛ mun na n'aw tɔgɔ t'a la aw sen t'a la ni sanction mun binna Mali kan ni i ni i ko Laginɛ fana y'a kɛ aw tɛ se ka nin kɛ Laginɛ la puisque o sen tɛ UEMOA la o tuma ni sanction dɔ bɛ se ka bin Mali kɔnɔ CEDEAO la mun ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ Laginɛ la aw b'o fɔ an ɲɛ aw sen t'a la an y'an ka wariko de kalifa la an ka sɔrɔw de b'aw ka dɔnniya n'aw ka mara kɔnɔ
mais aw ka nga sɔrɔ ta k'an kɛlɛ n'a ye ka sɔrɔ aw dun sen tɛ kɛlɛ in na a b'a wari sara a ɲɛ ko ye o bi sara ko ye a bɛ sara i b'a ɲini u bolo de diɲɛ fantan naani a kirisow ka ca ko ye a kuma tɛ ban ko ye parce que n'i ye nin kɛ nɔgɔya la u bɛ segin a kan mais a ka gɛlɛya u ma a ka gɛlɛya e ma puisque olu ma nin mɔgɔ si tɛ nin prévoir UEMOA sigi tuma k'u bɛ sɔn ka nin kɛ jamana dɔ la mais n'u y'a kanna ka sɔrɔ a ma foyi k'olu la an n'olu tɛ kɛlɛ la u ka dossier t'an bolo k'an n'u bɛ kɛlɛ la o tuma olu de bagara an ma k'an ka jamana don kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ mun sɛgɛn bɛ binna an ka jamanadenw kan o tuma n'aw ye mɔgɔ tɔɔrɔ sariya la i ye tɔɔrɔ hakɛ mun d'a kan i b'o hakɛ de sara a ye donc n'i ye ne bila n bɛ UEMOA attaquer justice la a kan ka wari di ani préjudice tɔɔrɔ mun dara an ka jamana kan an bɛ dommage intérêt mun ɲini walahi n b'a ɲini parce que non o tɛ mankan ye o y'a fɔlɔ ye i b'o lasigi parce que fɛn man kan ka kɛ n'i y'a kɛ mɔgɔ la n'i y'a tɔɔrɔ i b'a sara o ye fɔlɔ ye filanan i bɛ dossier in ta i b'a labɛn i bɛ taa n'a ye OUA la jamana wɛrɛw bɛ yen Faransi tɛ se ka kuma olu kɔrɔ dɛ Faransi tɛ se ka kuma Paul Kagame kɔrɔ a tɛ se n'i taara ni dossier UEMOA la Faransi bɛ se ka Cyril Ramaphosa bali Afrique du Sud k'a ta fɔ wa a bɛ se ka Zimbabwe bali k'a ta fɔ wa n'u ye an ni CEDEAO fana ye tɔn ye an taara k'a kalifa Union africaine la nin fana nin an ka tɔn ye an ka farafinna tilebi yan fan fɛ mais an bɛna kalifa Union africaine la o mun y'an bɛɛ jɛ ye a ka statut sɔrɔ observateur pour que an bɛ baara kɛ n'aw hakili ye donc olu fana n'u sɔnn'o ma papier bɛ CEDEAO ni Union africaine cɛ u fana bɛ Union CEDEAO ɲɛmɔgɔw wele aw ka sanction filɛ aw ka kan ka ɲangini mun kɛ a bɛɛ jɛlen filɛ aw de ye mun kɛ o t'aw ni Mali cɛ o man kan ka kɛ aw y'a kɛ ka da mun kan a y'a dabila n'i y'o kɛ sisan Faransi yɛrɛ bɛ kuma façon mun na ne y'a dɔn kuma sera OUA la a b'a kuma cogo dɔn a b'a fɔ ko bɛ ka se yɔrɔ min an ni farafin jamana bɛɛ kana kɛlɛ nin ko la parce que tiɲɛ bɛ Mali bolo a sariya ko la i b'a ye u b'u kan jigin sisan hali delili t'a la u b'a jigin jagoya puisque u jɔlen b'anw na o de y'u jama ta u dalen bɛ ko Alassane tɛ bɔ o kɔ ko Macky Sall tɛ bɔ o kɔ u dalen mun de la Bazoum tɛ bɔ o kɔ o de y'a kɛ nin ko bɛɛ bɛ ka kɛ mais a ka bɔ farafin jamanaw ka bulon kɔnɔ kuma la an k'a bila farafinna bɛɛ bulon kɔnɔ bani kuma wɛrɛ bɛ fɔ mun tɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn lamɛn cogo wɛrɛ la bonya kɔnɔ a tɛ kun la k'u bɛ farafinna bɛɛ dɔgɔya a tɛ kun la n'u tɛgɛ fasa mun na donc an ka kuma ta ka taa ye an k'an ka dossier labɛn hali ONU la a ka taa farafinna jamanaw bɛɛ fana bɛ yen hali ni ONU ko a bɛ kuma kɛ cogo dɔ la a tɛ kɛ ni farasi kelen ka kuma ye anw yɛrɛ ka papier n'a bɛ don ONU la i b'a mɛn tuma bɛɛ ko résolution mun donna Mali ko la ko faransi de y'a la don bon ɲɛ don u bɛ conseil de sécurité la ɲɛ don an n'u bɛ jɛlen u ka kan na mais u k'an ka jamanaw bila n'an bɛ conseil de sécurité sɛzi cogo min an k'a sɛzi n'an yɛrɛ ka kumakan ye mais an b'a tuma bɛɛ an bɛ taa ka kuma faransi de b'an ka kuma lase ɲɛ tɔnba ma jamanaw ka tɔnkuluba ma ONU faransi de b'a ka kuma anw ka kuma lase n'a ka hakilina n'a ka fɔcogo ye anw yɛrɛ tɛ n'i ye Modibo Sula kunu ka bɔ Amudalayi yan ka nin kuma fɔ a bɛ boli ka taa kaburu dɔ la tugun a b'i da parce que a tɛ se ka sɔn ni ma ale ye faransi kɛlɛ a ye faransi kɛlɛ ka se yɔrɔ min na ko o jamana de bɛ faransi tɛgɛ kɔnɔ ta mɔgɔ tɛ d'a la donc n'i ye ne ɲininka kiri bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ faransi la sous tous les angles hali Union européenne Parlement européen puisque u ka sɔrɔdasiw bɛ yan mun tɛ faransi dɔrɔn ta ye an k'an ka dossier labɛn ka d'u ma an ka tiɲɛ dɔ f'u ye o fana faransi olu bɛ faransi kelen de lamɛnla Mali ko la an ka gouvernement ka papier t'u bolo an k'an ka papier la s'u ma i bɛ député dɔw fana sɔrɔ olu b'a fɔ ah bon mais a ye maliyɛnw fana lamɛn donc faransi bɛ mun fɔ la an ɲɛ tiɲɛ tɛ mais n'i ka ko ta ka taa di a fɔ yɔrɔw la maa mun b'a fɔ k'a bɛ digi ka dibi la n'i ye tasuma jɔ o la k'a yelen k'a kan a b'a bolo sɔdɔ a yɛrɛ la puisque a bɛ n'a ye bɛɛ b'a fɔ ko a jaja faransi de digilen bɛ Mali kan donc n'i ko ne ka taa kiri o kiri kɛ nin ko la wallahi n'an y'an sigi an b'a sariya sow lajɛ diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ an bɛ se ka taa sariya so la an bɛ taa an ka kuma d'u ma u ka kuma an ka bɔ mankunin kɔnɔ an mankunnen don diɲɛ tulo t'an na ten an ka kan ka wuli ka jɔ de kɛ parce que kuma in nafa bɛ kuma la
a fɔ don n'a fɔ yɔrɔ la mais n'o fana tɛmɛna nafa bɛ fɛn wɛrɛ la kuma kɔfɛ o de la ne ka kuma bɛɛ la n b'a fɔ n ko n'an bɔra le 14 a diyara ne ye ne yɛrɛ farala kan an ka hakilila t'a fɔ diɲɛ k'a ye k'a fɔ mali bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nin koɲa la an bɛɛ ye jamana kelen ye hali ni mankanw b'an ni ɲɔgɔn cɛ yan bɛnbaliyaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman bɛ se ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o y'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn ye o ye sokɔnɔ kuma ye an bɛ ɲɔgɔn turu fara o la o tɛ baasi ye parce que anw de ye du kelen mɔgɔ ye mais ni kɔfɛ mɔgɔw nana k'u bɛ ɲɛsin an ka du la an ka jamana la an b'an ka kɛlɛw da kɛrɛfɛ an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a ɲɛsin la donc an k'an ɲɛsin faransi la a don a diyara ne ye jamana ko don 14 kalo tɛmɛnen 14 ka juma mun ni mali bɛɛ bɔra mali fan 14 kɔnɔ a ye ne sɔrɔ Kayi n ye image fɛn o fɛn mali bɛɛ de bɔra donc o y'a yira ko jamana kelen don an ka jamana ko ka bon an ma an tɛ sigi ni sera an ka jamana ma mais n'an bɔra o fana kɔnɔ an ka kan ka baara mun kɛ kɛlɛ in kɔnɔ ka se k'an yɛrɛ ko fɔ kɛlɛ kɔnɔ k'an ka tiɲɛ ko fɔ k'an ka jo ko fɔ an k'o fana kɛ diɲɛ k'o fana mɛn k'an b'o fana la voilà donc ni sariya ko b'o la sɛbɛnninw ka ko ɲɛfɔ tɔnbaw ye an kana jɔ puisque an ka kuma bɛ fɔ union européenne la donc an ka dossier ka taa yen an ka kuma bɛ fɔ ONU la an ka dossier ka taa yen an ka kuma bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ a ka taa a kiri ka kan ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ an k'an sigi nin kiriso bɛ se ka nin kiri kɛ nin bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ n'an bɛnn'o kirisow la an bɛ dossiers monter ka taa n'a ye n'i y'a sariya yɔrɔ lajɛ gɛlɛyaba t'a la o i mana CEDEAO sariya ta mun bɛ ɲangini k'o fɔ kolo kelen pe don article 45 kelen pe a ka kuma bɛɛ kɔnɔ ni ɲangini de bɛ da jamana kan ɲangini fɔlɔ ye mun ye ni mun ni an ma bɛn i taabolo la gouvernement mun ni an ma bɛn i taabolo la ɲangini an t'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka ɲangini fɔlɔ kɛ mun ye n'i ka mɔgɔw b'i bolo e b'a fɛ ka taa n'u ye diɲɛ tɔnba wɛrɛ la o fana ka taa baara kɛ i ka jamanadenw donc jamanaw de bɛ bɔ ne ka den bɛ yan n b'a fɛ aw ka la place man ca mais jamana bɛɛ b'i ka mɔgɔ yira n'an bɛ tɔn mun na an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛnnen b'a la k'a fɔ ni e ka jamana b'a fɛ ka taa jɔyɔrɔ dɔ ɲini ONU kɔnɔ e ka jamanaden n'o o y'i kun bɔ a nɔfɛ an tɔw b'a dɛmɛ puisque an bɛ tɔn kelen na an tɛ mɔgɔ bɔ ka taa ale contre la mais mɔgɔ jamana tɔw bɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɔ an fana bɛ fara ɲɔgɔn kan k'e ka jamanaden dɛmɛ ko donc ni ne an tɛ kan kelen fɔ an t'o dɛmɛ faso na s'i ma abada o de ye a ɲangini fɔlɔ-fɔlɔ ye mun bɛ CEDEAO kɔnɔ a ɲangini filanan awa i ka jamanadenw b'an ka tɔn bolo fara minnu kɔnɔ u bɛ baara la an ka tɔn yɔrɔ minnu na a ma fɔ u bɛ gɛn dɛ mais u ka baara la jɔ fɔlɔ fo an ni i ka bɛn donc u bɛ baara la jɔ u bɛ suspend a sabanan an ka tɔnsigi tɛ kɛ i ka jamana la i tɛna an ka tɔnsigi la ni ɲangini dɔrɔn de bɛ CEDEAO kɔnɔ i tɛ frontière kuma mɛn a la i tɛ foyi mɛn UEMOA kuma mɛn a t'a fan si kɔnɔ o ye sariya in a taara Dakar décembre kalo tile 21 san 2001 nin de b'a kɔnɔ dɔw wɛrɛ t'a kɔnɔ yalɔ o kɔni faamuyali man gɛlɛ n'i taara nin de filɛ anw ka sariya ɲangini ye nin de ye dɔw wɛrɛ tɛ yen ɲangini mun dara an kan o ye mun ye nin b'a la wa an ɲɛ tɛ nin yɔrɔ la dɛ an ɲɛ t'a la hali i b'a sɔrɔ o y'an ka mɔgɔ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu suspend an t'o kalama a kuma kɔni ma fɔ an ye an ka gouvernement m'a fɔ an ka mɔgɔ minnu tun bɛ CEDEAO la o suspend na ne ɲɛna gouvernement ka kan ka bɔ ka nin bɛɛ fɔ o n'o kɛra o kɔrɔ ye k'u man kan ka sanction wɛrɛ ta puisque u ko ko ɲangini ninnu tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ i b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de ou i bɛ nin ta ou bien i bɛ nin ta ou bien i bɛ nin ta mais a bɛɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲanginiw yɛrɛ hali n'i y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o man jugu ka tɛmɛ frontière datuguli kan o frontière datuguli dun tɛ ɲangini yɛrɛ kɔrɔ donc n'i ye nin kuma ta ka taa di kiiritigɛla fɛn o fɛn ma kiiri bɛ tigɛ i bɛ sariya de lajɛ est ce que a fɔra tan de wa n'a fɔra tan i bɛ kiiri tigɛ o kan n'a ma fɔ tan i b'a fɔ non sariya ye mun fɔ nin kɛ n'i taara ni nin ye hali mɔgɔ min ma sariya kalan
ne bɛ k'a fɔ bamanankan na cogo min sariya in man gɛlɛn ko ye a sɛbɛnnen tubabukan na mɔgɔw t'o de faamu n'o tɛ n'i y'a ɲɛfɔ bamanankan na ka kiiri di mɔgɔ ma i b'i to i ka bulon kɔnɔ i bɛ kiiri tigɛ i b'a tigɛ ne tɛ k'a ɲɛf'e ye wa ni tigɛli ka gɛlɛn a man gɛlɛn donc n'i taara nin di hali mɔgɔ mun t'a fɛ hali ni ko man d'a ye dɛ kiiri n'a ye nin ta a b'a fɔ tiɲɛ la nin de y'aw ka sariya ye dɛ aw ye mun fɔ malimaw ni nin tɛ kelen. donc CEDEAO sariya kɔnɔ a b'a kɔnɔ ka fɔ ka frontière tigɛ ou bien ka embargo o t'a kɔnɔ mun na o fana tun tɛ se ka kɛ CEDEAO sariya kɔnɔ yalɔ dɔngɔ ka kuma la ni CEDEAO ani CEAO furancɛ fɔ n'i ko CEAO a daminɛna CEAO de la fɔlɔ CEDEAO yɛrɛ ma daminɛ o la CEDEAO nana parce que CEAO nali de ma diya jamana dɔw ye CEAO communauté des états de l'Afrique de l'Ouest nin ye jɛkulu ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu jamanaw ka jɛkulu a ma fɔ a sigira nin kama jamanaw ka jɛkulu or n'i ye état ta tubabukan na dɔwɛrɛ tɛ o a politikiw de don politique tɔn tubabukan bɛ fɔ yɔrɔ min na an k'an sɔ don ɲɔgɔn na politique sira la k'a lajɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min an ka jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min an ka kan kelen fɔ politikiw sira la o kɔrɔ ye mun ye a wagati n'u bɛ taa OUA la u bɛ kuma fɔlɔ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa jɔ sen mun kan u b'o fɔ ɲɔgɔn ye yanni OUA tɔn dun cɛ donc u bɛ t'o la u bɛ to o ɲɔgɔn ɲɛw de la politique sira don o ye CEAO ye jamana tubabukan bɛ fɔ yɔrɔ min na bon o de la CEAO UEMOA sigira a kɛrɛfɛ parce que aw de bɛ tubabukan fɔ aw ka wariko o fana bɛ ɲɛnabɔ jamana kelen de fɛ aw bɛɛ jɛlen bɛ wari kelen na donc an b'o wari tɔn fana sigi o kɛra UEMOA ye donc n'i ye ko lajɛ CEDEAO nana cogo di jamana tɔ minnu bɛ farafinna tilebiyanfan fɛ i ko Ghana i ko Nigeria Ghana ni Togo bɛ dancɛ bɔ Nigeria ni Benin bɛ dancɛ bɔ bon jamana dɔw bɛ yen ko Guinée Bissau jamana dɔw bɛ yen ko Cap Vert Libéria dɔw bɛ anglais fɔ dɔw bɛ portugais fɔ mais u bɛɛ bɛ farafinna tilebiyanfan fɛ o jamana tɔw de ko aw tubabukan mɛnla ninnu aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di k'i sɔbɔ anw na k'a sababuya kɛ tubabukan ye alors que an ye sigiɲɔgɔn ye tubabukan kɔni ye maralikan de ye aw bɛ to maralikan kɔnɔ ka ɲina sigiɲɔgɔnya kɔ cogo di an ka sigiɲɔgɔnya in de ta u y'an mara kan mun na an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an ka sigiɲɔgɔnya ta k'an ka yiriwa ɲini o kɔnɔ an ka sɔrɔ an k'a ɲini o kɔnɔ an ka jamanadenw ka yiriwa ni sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan n'o hakilina de ye an k'o de fɔ o bɛ kɛ cogo di olu de y'u ka kanw d'an ma u tatɔ u ye dancɛw bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o dancɛ ninnu olu ye sababu ye a b'an bali an ka sɔgɔ ɲɔgɔn na a b'an bali an ka sɔrɔ ka sɔgɔ ɲɔgɔn na a b'an bali an ka tagama nɔgɔya kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn bara f'an k'o gɛlɛyaw de bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ frontière minnu n'a dilanna anw ka frontière tɛ nka an marabagaw ka frontière don k'a ta ka sigi an da la donc u y'o frontière mun sigi an da la ka se k'an bɛɛ koro yɔrɔ dɔ la u bɛ taa feere an ma cogo min an k'o bɔ yen an ka frontière kɛ daw ye a ka yɛlɛ an ka taama ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ an yɛrɛ k'an ka nafa ɲini ɲɔgɔn bolo ni hakilina kelen ye donc o de nana kɛ communauté économique donc il y a une communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. O de CEAO. Voilà, o CEAO. Communauté économique farafina tilebiyanfan jamanaw o ka nafa sɔrɔ sira tɔnkulu nafa communauté économique CEDEAO. Donc ko bɛ sɔrɔ cogo di ko fo ka frontière de bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ minɛ si ka di ka frontière datugu bɛɛ ka jamanadenw ka se ka wuli ka taama ka taa ɲɔgɔn bara ka taa sɔrɔ ɲaɲini ko sɔrɔ de bɛ mɔgɔw sɔrɔ don ɲɔgɔn na sɔrɔ de bɛ jamanaw yiriwa an ka jamanaw yiriwali kama an ka jamanadenw ka se ka sɔrɔ don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn faamu f'u ka jɛ sɔrɔ ɲini cogo dɔw la ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn ka maraw kɔnɔ ko n'o kɛra an bɛ don ɲɔgɔn na nɔgɔya kɔnɔ donc frontière datugu kuma tɛ se ka fɔ o tɔn façon kɔnɔ puisque a lawulila de ko ka frontière bɔ yen ko minnu y'an mara ka kanw d'an ma
n'an tor'olu ka kan hakilina kɔnɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan mais an yɛrɛ an ka sigiɲɔgɔnya hakilina an ka wuli n'o de ye ka sɔrɔ ɲini o de ye CEDEAO ye donc CEDEAO tun tɛ se ka ɲangini a ka ɲangini kɔnɔ a tun tɛ frontière datugu k'a la puisque n'a y'o k'a la a b'i komi ni muru y'an tan fara puisque ale sigikun ye de frontière ka labila n'a ko ko n b'i ɲagi ka n ka frontière datugu a y'a tan fara o donc a tɛ se k'o kɛ donc frontière datugu tɛ CEDEAO la de a t'a la o naganaga kan bɛ fɔ i ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ taa ka taa nin ɲaginiw kɛ a jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ t'u ka jamana sariya bato i t'i yɛrɛ ka jamana sariya bato i bɛ tɔnkulu mun kɔnɔ i ɲɛna ko yɛrɛ sagokɛ de fana bɛ yen donc n'u taara o bɛɛ bɛ sago dɔ de lajɛ an ka nin kɛ Mali la parce que Mali ta ye mandat ɲɛ ni Mali tora nin na an ka fangaw bɛ nin ɲamada Mali taabolo ma an yɛrɛ bɛna problème sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ an ka gɛlɛya dɔ ɲɛsin Mali la fo maliyɛnw ka ɲina nin kɔ fo mɔgɔw ka siran o de hakilina talen bɛ k'a ɲɛsin nin frontière datugu kɔnɔ sariya ko tɛ jɔrɔ don k'a ɲɛsin u yɛrɛ ka fangaw taabolo la donc u bɛ bagabagali de la ni kana se ka kɛ jamana in si kɔnɔ n'i bɛ fanga la dɔrɔn mɔgɔ kana se ka wuli ta k'a jɔ ka ɲɛsin la an tɛ sariya ko la dɛ mais an b'an yɛrɛ ɲini cogo min na an b'o fɛɛrɛw de tigɛ mais an b'a bila CEDEAO ka kumakan kɔnɔ parce que an ɲɛna an ka jamanadenw hali an ka jamana kɔnɔ n'a ye sariya sɔsɔ u tɛ bɔ n'a kuma ye a b'u ɲɛna n'an ye mun kɛ ala y'a kɛ donc hali nin tɔn fana kɔnɔ n'a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ de ye nin kɛ o mana kɛ jamana na o jamanadenw delilen b'o la hali u ka jamana kɔnɔ u t'u ka faamaw sɔsɔ donc surtout farafinna nin tɔn bɛɛ jamanakuntigi mana kuma min fɔ jamanadenw t'a faamu o de y'a kɛ an bɛ manifestation na tuma min n'u ko feu rouge sera olu ka ligne rouge ne b'a jeli ko ligne rouge tɛ ne bolo sa tɛmɛ sira jɛlen de bɛ ne bolo c'est ma ligne blanche n bɛ tɛmɛ a fɛ hali sini puisque ne b'u ka sariya dɔn u bɛ nin naganaga kan mun fɔ k'i jɔ an b'an ka micro d'u ma de u bɛ bɔ ni nin ye n'o tɛ ni ne yɛrɛ ye Mali ye ni CEDEAO ye nin fɔ an b'a fɔ mɔgɔ tɛ kuma ne ka radio la k'i yɛrɛ ka sariya sɔsɔ n'i b'o de la ne t'i ka kumakan na se n ka jamanadenw ma c'est pas sérieux c'est pas sérieux voilà donc mun de bɛ yen an bɛ se ka nin bɛɛ de ta ka kɛlɛ kɛ n'a ye minɛ bon ne ɲɛna fana a seraw an ye kuma fɔ kaban an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ y'a dɔn Mali bi kɔni CEDEAO ɲɛfɛ jamana in kɛra kelen ye hali bɛnbaliya fitininw bɛ mɔgɔ si tɛ bɔ n'i ka kuma ye bɛɛ bɛ bɔ ni Mali ko kuma de ye donc ɲɛmɔgɔw u y'o garijɛgɛ sɔrɔ a kana tiɲɛ parce que baara dɔw ka kan ka kɛ n'a ma kɛ an b'a fɔ aw m'a kɛ dɛ an ma sɔn a y'a kɛ n'i ko a ye na an dɛmɛ n'an banna de aw b'a fɔ an kana ko an banna an t'a fɛ ka kuma mais dɔw bɛ nin bɛɛ fɔ u b'a fɔ est-ce que Bacili tɛ place ɲini de la mais ni tiɲɛ fɔli jamana kɔnɔ n'o de bɛ ne kɛ place ɲini n'a ye ala k'an k'a ye kɛ mun an tɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ tɛna ne bali k'an t'a fɔ ko ni y'o fɔ e bɛ n'a fɔ ko ne bɛ place ɲini n'a ka di e bɛ si ko fɔ mais ne bɛ hakilina fɔ parce que jamana in sera o yɔrɔ la f'an ka hakilina fɔ ɲɔgɔn ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ n'i y'a lajɛ i bɛ lettre ci ni jamana kelen kelen na assemblée nationale ma i b'a ci jamana assemblée a président i bɛ gouvernement malien ka lettre ci u ma ni CNT de b'a kɛ a k'o kɛ a bɛ mun kɛ a b'a f'u ye bɔn aw ka gouvernement bɛ ka frontière datugu u bɛ ka CEDEAO sariya sɔsɔ aw yɛrɛ k'a lajɛ nin de bɛ ka kɛ Mali la est ce que a ka kan ka kɛ ka ko da jamana kan ko mun tɛ an cɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sariya kɔnɔ ou bien an n'aw ka jɛ kɔnɔ Sénégal est ce que kɛlɛ de b'anw ni Sénégal yɛrɛ cɛ n'a b'a ka frontière datugu a ɲɛ mais n'i y'o fɔ Sénégal assemblée kɔnɔ i ye kuma di Sénégalais tɔw ma u bɛ se k'i da don Mali ko la k'u ka gouvernement wele k'a ɲininka n'i y'a kɛ Côte d'Ivoire i ye kuma di dɔw ma ye bɛɛ tɛ Alassane kɔ opposants bɛ yen u fana b'a wele Mali kuma bɛ bɔ u yɛrɛ ka jamanadenw da ni faamuya wɛrɛ donc n'u tora k'o ye chef d'État k'a fɔ Mali bɛ ka kɛlɛ sama ka se an ka wasabulon kɔnɔ o wasabulondenw olu bɛ se ka nin kuma ta k'anw yɛrɛ ka fanga kɛlɛya k'an ka fanga a dɔgɔya k'a fiɲɛya wallahi a bɛɛ bɛ réfléchir a bɛɛ bɛ tila k'i sigi k'a fɔ n'an ma Mali ko lajɛ joona a tɛ dan Mali la dɛ u bɛ k'an ka jamanadenw k'an d'u ma
k'a fɔ jaja an bɛ taa binkali de kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an sigilen bɛ binkali kelen mun an ka jamana kan an bɛ t'o de kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a kuma bɛ bɔ Mali ko la hali an bɛ sɔn jugu mun kɛ an ka jamana kɔnɔ dɔw bɛ bɔ n'o ye k'o fɔ ko n'i y'a ye an ye nin kɛ Mali la an bɛ nin ɲɔgɔn de kɛ Sénégal an bɛ nin ɲɔgɔn de kɛ Côte d'Ivoire an ka jamanadenw na i b'a ye kuma bɛ nɔgɔya sisan puisque bɛɛ b'a fɔ i yɛrɛ kɔnɔ de n'an ma sabali ka kow lajɛ ni lajɛli ko sɛbɛ ye fo ka bɔ nin kɔnɔ a bɛ gɛlɛya mais donc nin baaraw bɛɛ ka kan ka kɛ de i kana jɔ a la a kɛ bani n'i y'a kɛ a kɛli tɛ foyi tiɲɛ e ye a bɛ nafa de las'i ma n'a ma nafa kɔni las'i ma a tɛ tiɲɛni k'i kun donc fɛn mun tɛ tiɲɛni k'i kun a kɛ mais n'a sera ne bɛ wɔlɔfɔw dɔn n sigira yen ambassadeur y'a kɛ n'i ye nin kuma ta k'a ɲɛsin u ka fanga la u ka opposition mon Dieu a bɛ komi n'i ye bɔgɔli bere de d'u ma jamana dɔw bɛ u ka opposition tɛ sɔn u b'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔw ye voilà an b'an da don a la parce que Mali assemblée yan sɛbɛnni kɛ an ma k'a fɔ an fana ka kuma aw ye parce que aw taara baga ma mais nin baaraw bɛɛ ka kan ka kɛ o Mali jaw initié tɛ n'aw tulo bɛ ne la a y'a kɛ a tɛ n'a y'a kɛ a tɛ foyi kɛ aw ta ye sɛbɛnni dɔrɔn de ka d'u ma a k'aw sigi a ka jaabi lajɛ bani a k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ miiri n'u tɛ miiri aw bɛ ko dɔ mɛn Mali kɔnɔ ne dalen b'o la n dalen b'a la fo k'a fɔ n bɛ sa cogo min mais tant que u b'u ni Mali cɛ an ma u ka jamanadenw da don a la olu fana tɛ u ta fan n'u nafa dɔn u bɛ mun mɛn réseau kan u bɛ mun mɛn kumaw kɔnɔ u b'o dɔrɔn de mɛn mais n'aw ka papier ser'u ma aw ye nin bɛɛ démontrer walahi kuma wɛrɛ bɛ f'u ye. An y'a jate minɛ an ka meeting ninnu na e tun bɛ nin kuma ninnu fɔlɔ o y'a sɔrɔ a ma kɛ sɔbɛko ye ne y'i mankan mɛn place de l'indépendance la i ko CEDEAO bɛ cogo min e bɛ se k'o attaquer i bɛ se k'o mɛn o don maa si ma. ayi o ma na mɛn mais baasi tɛ o c'est-à-dire i m'a ye ko dɔ bɛ yen n'i ka baara b'i yamaruya i k'a dɔn i bɛ se k'a fɔ tɔw t'a ye désobéissance civile n ko ne de y'a fɔ hakili la n y'a fɔ sax ka radio la a siɲɛ fɔlɔ mais ne de bɔra mɔgɔ dɔw ko nin ye mun ye de ye désobéissance civile ne y'a fɔ i b'a fɔ ko de don ne y'a tɔmɔ n kunkolo de kɔnɔ k'a fɔ alors que a sɛbɛnnen bɛ Mali sariya ba de kɔnɔ politique mɔgɔw bɛ kɛlɛ façon bɛɛ la da la kuma la kɛnɛ ma gazi bɛ fili maaw bɛ taama mais kɛlɛkɛminɛn sɛbɛ dalen filɛ u tɛ k'a ta ka kɛlɛ kɛ n'a ye i b'i yɛrɛ ɲininka aw de ko aw bɛna jamana mara kɛlɛkɛminɛn minnu n'aw y'a bila aw yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔ aw si t'a dɔn ɲɛmɔgɔw u bɛ bɔ ka tugu i kɔ u bɛ dɔ photo dulon o ye président ye vive un tel président mɔgɔ maliyɛnw bɛ mɔgɔ photo de ta ka tugu a kɔ u b'i ja de ta ka tugu i kɔ ani tɔgɔ mais dɔnniya mun ka kan ka baaraw kɛ u t'i sɔ dɔ a la u t'a ɲini k'a dɔn souvent i bɛ kuma u t'i lamɛn yɛrɛ hali e b'a fɛ ka mun dɛmɛ i ka kuma kɔnɔ olu dɔw t'i lamɛn ne bɛna fɛn dɔ f'i ye kuma de don dɛ a kɛra Sheraton na bɔ u b'a fɔ ko Bacili bɛna tɔgɔ fɔli kɛ n bɛ dɔ tɔgɔ fɔ yan parce que il est temps an k'a fɔ ne bɔra ni sariya kumaw ye tuma min i bɛ ka ye nin de sɔsɔ constitution kɔnɔ a ye nin de sɔsɔ an ka baara kɛ ni nin ye an k'a kɛ ni nin ye Sheraton na Union européenne sigilen don Français sigilen don CEDEAO sigilen don bɛɛ sigilen don a kɛra hôtel Sheraton yan i b'a dɔn mɔgɔ min ye ne jaabi Cɛbilen Dramɛ ko Bacili i ka sariya ko kuma i kelen kunko don anw da t'a la anw ye politique an da tɛ sariya ko la i kelen kunko don voilà c'est ta position à assumer anw t'a la Cɛbilen Dramɛ hôtel Sheraton na a don Sumayila de tun bɛ délégation in diriger an ko a ma n ko Cɛbilen n'a ka di i sen kana k'a la wa e ka position ninnu dala popapo ne ta t'a la ne bɛ n ta assumer a tulo bɛ n kan na n y'a fɔ a ye a b'a dɔn n tɛ nkalon t'a la donc aw bɛ tɛmɛ sira bɛɛ de fɛ a tɛ sariya lajɛ jamana ko la pourvu que aw ka se fanga la wa ne tɛ taa sira fɛ mun ni sariya tɛ bɛn wa n'i ye sariya sɔsɔ hali ne kana mɔgɔ sɔrɔ Mali la mun bɛ n dɛmɛ wa ne bɛ n ka sariya ko kɛlɛ kɛ Cɛbilen i y'a mɛn wa n b'a kɛ bi n b'a kɛ sini bon c'est pour vous dire
mɔgɔ bɛ se ka faamuya sɔrɔ Mali ko la ka tɛmɛ cɛbilenw kan wa? Non, b'a dɔn. Mouvement démocratique mɔgɔ a ye ministeriya kɛ a bɛ opposition na il a dirigé la campagne de Soumaïla n'o ko sariya ko ne k'o bila don i bɛ mun miiri est ce que CEDEAO bɛ kɛlɛ o kan kan wa? Ayi. N'i ye ko di o n'a ɲɔgɔnnaw ma minnu tɛ foyi dɔn politique kumaba kɔ est ce que i bɛ se ka kɛlɛ kɛ wa? I tɛ kɛlɛ kɛ jusqu'ici an ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ k'a ye nɔ bɔ jamanadenw yɛrɛ k'a lajɛ walahi a dara sariya de kan a ma da dɔwɛrɛ kan a ma da popa ko kuma kan a ma da ko n bɛ fanga fɛ dɔrɔn o kɛlɛ don n'a kun da n'o ma i bɛ k'a tɛ taa mais sariya de ye i bɛ ka fanga ban dɔɔni dɔɔni k'a kuma da datugu dɔɔni dɔɔni n'a ko a bɛ kuma yan i bɛ nin yira a la a tɛ se k'a fɔ k'a m'a kɛ ni ko bɛ bɔ yan i bɛ nin yira o tɛ k'a fɔ Mali kɛlɛ mun ɲɛnabɔra ni sariya ye sariya de y'a ɲɛnabɔ a diyara mun ye sariya don a ma diya mun ye sariya don donc an ni communauté internationale fana cɛ an ka sariya ta bani an b'a lajɛ ne a siga tɛ ne la tile kelen puisque ne b'u dɔn ne tɛ se k'a miiri ko CEDEAO administrateur mɔgɔw b'a ɲɛna k'i bɛ taa CEDEAO de kɛlɛ i t'o kɛlɛ dɛ a kalifalen bɛ minnu na ko k'a baara an bɛɛ tɔgɔ la olu de ka fili ye nin ye o de bɛ ka Mali sɔrɔ donc i bɛ t'olu de ka fili ko fɔ mɛnɛ aw yɛrɛ fɛn b'aw bolo k'aw ka baara aw b'a ɲɛ dɔn wa aw bɛ fili mun na ka jamanaw tɔɔrɔ ou bien aw b'aw tugu mun na ka jamanaw tɔɔrɔ i bɛ taa n'o kuma de ye sariyaso la o a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ taa CEDEAO de kɛlɛ non administrateur min bɛ François Brou ni Alassane ni fɛn olu ye sariya sɔsɔ siɲɛ joli CEDEAO kɔnɔ u y'a sɔsɔ siɲɛ joli u b'a dɔn yɛrɛ mais u ɲɛna da de t'an kun k'a fɔ halisa u y'a kɛ u ɲɛna da t'an kun k'a fɔ e t'a dɔn sa a y'a d'a ma bani ne b'u yɛrɛ sigi u ka palais kɔnɔ n'i y'a kɛ walahi n b'a kɛ mais n b'a kɛ sa n b'a f'i ye n'i ye mun kɛ ne ka jamana la mun na ne t'a f'i ye e tɛ Ala ye foyi adamaden donc bugula an tɛ ka bɔ ni an ka kɛlɛkɛminɛnw de ye ni kɛlɛkɛminɛn b'i bolo i ma bɔ n'a ye k'e bɛ taa kɛlɛ kɛ e bɛ mun kɛ n'i taara foro la k'i ka daba to so bi ka ɲɔ dun dɛ mais wara e ka nin ko ne tɛ se ka nin faamu a dɔnniya a n'a ko dɔn a bɛɛ b'i la mais i bannen bɛ ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ o tuma o minnu bɛ gouvernement na ou bien Choguel n'a ka gouvernement ou bien Assimi o m'i wele de wa ou bien mun de don sa ne ma ban ka Mali bɔ dingɛ kɔrɔ puisque bɛɛ bɛ ne ka kumakanw dɔn kabini Choguel mana gouvernement na ani ne bɛ tribune kelen kan place de l'indépendance la ne ko Choguel ye o don n bɛ ka kuma Mali jamanadenw de fɛ n ko CEDEAO n'u bɛ nin manamanakan mun fɔ n ko n'u y'a kɔrɔbɔ n bɛ taa n'u ye kiriyɔrɔ la k'a kɛra ka Choguel jɔlen to ne kɛrɛfɛ a don jɔn fɔlɔ ye kuma ta ka kuma jama fɛ Choguel don Choguel ye kuma ta ou bien Mamadou Dicko mais ni Mamadou Dicko fɔlɔ tun ye kuma ta a bɛ tila dɔrɔn M5 ɲɛmɔgɔ b'a ta o tɛ Choguel ye a ma kuma wa n ko ne ye nin fɔ ye nin donc ko ne bɛ se ka nin kɛ Choguel y'a mɛn a tulo la a y'a mɛn dɛ mais i ni maa minnu jɛra kɛlɛ la a y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sanji kɔrɔ bugɔli kɔrɔ nɛni kɔrɔ k'i ka nafolo bɔ ka don a kɛlɛ la ka kɛlɛ ɲɛfɔ a ye i bɛ se ka taa ni nin ye n'i ye ɲɛmɔgɔya d'a ma ni a b'a bolo a gɛlɛya nana ɲɛsin jamana la hali ni ne n'ale ka di wa man di o a ka ɲina o kɔ bani a ka jamana lajɛ n tɛ Bacili wele a k'o fana kɔrɔbɔ kɛ mais i ni maa minnu jɛra ko la n'u ma sɔn i n'u ka baara kɛ e sera i ye senko la cogo cogo ni ko bɛ mun bolo don min a b'o bolo dɛ o de b'a ɲɛnabɔ dɛ n'a tɛ ne bolo n tɛ wuli ka taa n yɛrɛ di dɔgɔyama ni nɛni ma n t'a kɛ Choguel ka ne lamɛn ne n'ale cɛ a kɛra ne fɛ o a ma kɛ ne fɛ o Ala y'an fila jɛ ko dɔ la o ye Mali ye kosɛbɛ Ala ye dɔnniya dɔ d'a ma a y'a di ne ma ni ne ka dɔnniya bɛ se ka Mali nafa Mali b'ale de tɛgɛ kɔnɔ n'a ma ne wele ne nɔ tɛ n'o tɛ e nɔ tɛ cogo di ne nɔ tɛ cogo di parce que ne yɛrɛ ye Choguel wele ne yɛrɛ y'a wele ne t'a fɛ ka hala hakɛ fɔ e ye parce que ni n y'o fɔ i t'a faamu a ka ca n ye message sɛbɛn k'a bila an b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye mais
ne ale fana y'a fɔ mɔgɔw ye k'a b'a fɛ ka ne ye ne yɛrɛ teriw ɲɛna a ye téléphone ta a ye ne ka numéro composé mais n ka téléphone filɛ nin ye n'a sonnira sisan n bɛ Bubula tɔgɔ ye n k'a dayɛlɛ ta ko n bɛ n bolo tigɛ k'a tigɛra a tigɛra n y'a wele siɲɛ 4 a kɔfɛ a bɛ sonné fo k'a ban a t'a ta n ye message ja o kɛra siɲɛ 2 ne t'o hakɛ fɔ donc ne tɛ se ka da la fana ko Mali premier ministre a mago bɛ maliyɛn dɔ la ka Mali dɛmɛ ka Mali kunko ɲɛnabɔ k'a bɛ se ka 24 heures kɛ a t'o tigi ye ne tɛ da o la o tɛ tiɲɛ ye donc n'i ko ne ma k'a kun b'a fɛ ka ne ye n b'a fɔ a b'a fɛ k'a tɔgɔ bɔ mɔgɔw da Bacili ko la n'o tɛ n'a kun b'a fɛ ka ne ye Mali premier ministre an bɛ dɔ kɛ sa donc o bɛ tɛ se ka maliyɛn ɲɛ 24 heures kɔnɔ o n'e ka ɲɔgɔn ɲɛ bɛ se ka kalo 3 ma kɔnɔ wa a bɛ se ka kalo 4 ma kɔnɔ n'a mago b'i la wa o tɛ tiɲɛ ye donc o kɔnɔna na e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ e b'a fɛ ka taa dɛmɛ mais a t'a fɛ k'i ye ɔ i bɛ wuli k'i kun don o kan mun na an ka ɲɔgɔn faamu i b'a dɔn Mali premier ministre l'heure kelen ni ne bɛ Mali kɔnɔ ale bɛ yan walahi hali ni bɛ dugu de la u bɛ avion wuli ka taa an ta ka na a mago bɛ na parce que jamana de mago b'i la ale yɛrɛ kun tɛ o ɔ mais n'o o n'e ka ɲɔgɔn ye a bolodara kalo 3 kalo 4 i b'a dɔn k'a fɔ o t'a fɛ k'i ye donc la chose est simple pour moi o yɔrɔ ne b'a fɛ an ka kuma tɛmɛ o kan parce que n t'a fɛ k'a fɔ ko Choguel ko kuma de ye na se yan Choguel ko kuma ma na se yan n ma na o la wa n t'a ɲini fana ko Choguel ka ne reçoit parce que n b'a fɛ a ka reçoit n'a ka d'a ye a kana reçoit mais ne ye se k'o kɛ n ye se k'o fɔ bɛɛ b'a dɔn n bɛ se ka Mali dɛmɛ ni sira mun ye n m'a dogo n y'a fɔ a ko bɛ mun bolo n'a ma dogo i la kari y'a yir'i la a bɛ se ka Mali dɛmɛ n'i b'a fɛ a kana e dɛmɛ ka Mali dɛmɛ i b'a wele n'i m'a wele fana c'est que i t'a fɛ a kana di an ka kuma nɔgɔya o yɔrɔ la ne b'o kuma ban ye dɔw bɛna fɔ bi ko Bacili bɔra ka dɔ fɔ Choguel ma n ka sira foyi t'u ka kuma la mais n bɛ mun fɔ o ye n ka hakilina ye mais ne b'a fɛ k'i ɲininka o wara est ce que wagati dɔ kɛra bɛnbaliya ko marifa kuma bɔra tun bɛ nin faga est ce que o de la tɛ siranna i ka ma don a la bon yalɔ mɔgɔw ye nin kuma fɔ ne ye o wagati bɛɛ la ne b'a fɔ n ko non k'an bɛ Mali ko de la n ko ne n'ale cɛ n ko gɛlɛya o tɛ ne bali ne n'a ka n tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali ko la n'o tɛ Bubula e yɛrɛ ka kuma filɛ i bɛnkɛ tɛ nin ye nin bɛ ne ka so su ni tile a ɲininka ni marifa cira ne ka so n'a ma ci a cira a ma ci dugukila fɛ dɛ parce que kuma in sa i b'a fɔ la an ka dɔ fɔ a la a ma ci dugukila fɛ dɛ a cira safo salila surafanaw ma sigi o y'a sɔrɔ mɔgɔ si ma da bɛɛ bɛ kɛnɛ ma butigitigiw u sigilen k'i ɲɛsin ne ka so da de la butigi min bɛ angle la mon voisin u b'u ka so balcon na u ɲɛ b'a bɛɛ la polisi dɔ tun bɛ ne ka so o de bɔra ka taa kuma mɔgɔw fɛ n'o tɛ ne ma bɔ kɛnɛ ma o de bɔra ni so fan wɛrɛ ka munumunu kɔfɛ ka n'u ɲininka aw bɛ kisɛ ci mun na o de ye Choguel ye mɔbili kɔnɔ RAV4 bleu o de u na Choguel nana mɔbili jɔ 2 bɔra marifacilaw la ka t'i jɔ a kɔrɔ puisque i b'a falloir an ka kuma a diyara mun ye ne b'a fɔ kisɛ cira ne de la mɔgɔ tɛ k'an bali k'o fɔ ko ni kisɛ cira na ko n t'o fɔ Mali kɔnɔ Choguel janya kama ni n y'a fɔ ni mun ma kɔntan i ka sa e bɛ mun de kɛra kisɛ bɛ ci na ko n tɛ se k'o fɔ jamana in kɔnɔ ko dɔ ka di olu ye n'a ka di o ka sa Choguel tulo bɛ n kan na o de polisikɛ nana k'a fɔ mais Choguel bɛ deli ka na Bacili fɛ yan o don Choguel de fana ye rendez-vous di ne ma n bɛ n'i ka so i kana da ne yɛrɛ ko n ko coup d'état don n bɛ da a kɛra coup d'état don a ko ayi kɔrɔ na n b'i makɔnɔ a kɛ n bɛna an bɛ kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ye parce que le temps presse rendez-vous tun b'aw cɛ a ye rendez-vous de di yan donc ne sigilen bɛ k'ale de kɔnɔ minnu nana ni marifa ye u tun tɛ ne ka so bɔ tɔw ta la u taara baga ne ka gardien de ma butigida la k'a ɲininka ko Bacili ka so bɛ min o ɲɛ b'a la dɔw bɛ ka kaburu don u kunkolo la o ko ale nana ci la butigi la ale tɛ ne dɔn a bolila ka don so kɔnɔ a ye yɔrɔ bɛɛ sɔn a ko ne ma ko marifatigi dɔw bɛ k'i ɲini ko papa i tɛ don so kɔnɔ n ko n ko n bɛ don mun na marifatigiw n'u nana an bɛ kuma kɛ ale ma ban o fɔlɔ la kisɛ cira kisɛ fɔlɔ 2nan 3nan
ne wulila n taara muso sɔrɔ gabuguda la ani n dencɛ laban 3 jɔlen bɛ n y'a ye don so kɔnɔ a ye surafanaw ta ka don n'aw donna ka courant bɛɛ faga n ko marifa in bɛ ka ci anw de la o y'a sɔrɔ kisɛ commencera a bɛ bin cour kɔnɔ anw yɛrɛ bɔra cour kɔnɔ ka don so kɔnɔ bon o de ko ne ko n bɛ bɔ n ko yan'u ka n ka mɔgɔw faga ne bɛ dayɛlɛ n'u bɛ ne minɛ u k'an minɛ n'u bɛ n faga u k'an faga o de ko ayi ne yɛrɛ belle-sœur n yɛrɛ muso dɔgɔnin beau-frère lui il a fait l'armée o fana bɛ so kɔnɔ o ko n ma ko non i kana bɔ nin kisɛ ci ka ɲi u tɛ ka mɔgɔ ye k'a viser quoi u b'a ci la ten e ka to nin yɔrɔ la mais n'u sera ka don so kɔnɔ o tuma i bɔ i k'i yɛrɛ di u kɔni i ka denbaya faga an b'o de la nin polisikɛ bɔra ka taa ko aw bɛ kisɛ ci la mun u ko e ye jɔn ye o ko ne bɛ deli ka na ci la nin du kɔnɔ u ka sɔrɔ ka a fɔ bɔ nin ko o ko ma Choguel de sigilen tɛ mɔbili kɔnɔ ko wayi ko e bɛ Choguel dɔn ko bon o ye marifa jɔ a tama na polisi de don a bɛ Mali kɔnɔ a ma sa ko ta i ka don i ka dayɛlɛ n'i ma dayɛlɛ an b'i faga u y'o obligé o y'i cun ne ka so kɔnɔ ni mɔgɔ donna ne ka so kɔnɔ i b'a ye dugu ma béton armé de bɛ donc a se wurukutura a y'i koronto ka taa fo gabugu donda la a sera ka don ne beau-frère ni o tulo b'a la o y'a gete ka gete a commencera ka mankan bɔ ka go da o ko est-ce que ninnu kelen ma don so kɔnɔ wa a b'o ɲɛna marifatigi ninnu kelen don o y'i den kogo fɛ ka t'u lajɛ dibi la u t'ale ye mais lumière fitinin min bɛ kɛnɛma o ɲɛ b'a la o y'a dɔn polisikɛ in don tuma min o ye dayɛlɛ a donna polisikɛ ko k'a sen b'a dimi o yɔrɔ de la polisi ne taara an y'a furakɛ ne ko ko mais n ko jɔnw don de a ko ne y'u ye k'u ni Choguel de bɛ kuma na n ko Choguel kun kan ka na ne fɛ n ko n ko kɔrɔ ma baga waliden ma n ko parce que a kun kan ka na ne fɛ yan n ko Choguel na n'i yɛrɛ bila n ko dɔ kɔnɔ ne jɔrɔla ni Choguel ye de walahi n jɔrɔla n'a ye o de ka sɔrɔ k'a fɔ ne u nana fila bɔra marifacilaw la u ni Choguel ye kuma mun fɔ ne m'a mɛn mais Choguel ko wagati dɔ la k'u ka marifaci dabila a ye marifaci dabila ne ko a ye n ko n bɛ na n'aw ye marifaci dabila n b'a wele téléphone na a bɛ na dayɛlɛ Choguel y'o fɔ u ye polisikɛ ne ye nin fɔ ne n jɔlen il était à moins d'1 mètre et demi de Choguel mais ale bɛ kɔfɛla la Choguel bɛ mɔbili ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min Choguel t'ale ye a y'a fɔ tan ne ko ah bon u ni Choguel kumana k'o ye a ko Choguel yɛrɛ ye wari bɔ ka d'u ma k'u ka taa dumuni san ne ko n ko ça c'est bizarre n k'i dɔn ka Choguel wele ko Choguel k'a ye ne wele ko n tɛ téléphone ta ne ye n ka téléphone lajɛ n ko n b'a mɛnɛ ka Choguel lajɛ n y'a sɔrɔ batterie bannen don pewu muso y'a wele a ka téléphone la o y'a passé ma téléphone tigɛra an y'a wele o fana la ka dɛsɛ a tigɛra o kɔfɛ n denkɛ n y'a ka numéro dɔ ma o y'a wele a ka numéro la a y'a ta mais o ma kuma o ye téléphone de n ko Choguel n ko ne de don n ko a fɔra k'i tun bɛ n ka da la n k'a kɛra di donc pour lui peut-être ne m'ale ye mais ne ka girin k'a fɔ a ye a fɔra i tun bɛ n ka da la il a compris que n b'a kalama k'a nana a ko ne ma kɔrɔ bi ye don mun ye an b'an ka ɲɛmɔgɔw an b'u kɔlɔsi ne de ye mɔgɔ bila ka t'i ka da la ka t'i ka sécurité assurée minnu taara ne y'u bila u ka n'i ka sécurité assurée n ko Choguel u bɛ ne ka sécurité kɛ n yɛrɛ ɲinan ma wa ne yɛrɛ ɲinan ma u b'a kɛ wa. a yɛrɛ da ye nin fɛ yen. a da mɔgɔ m'a fɔ dɛ o de y'a kɛ minnu b'a fɔ ko ye nkalon da Choguel la ne ko n ko mɛ o tuma nkalontigɛla fila la o tɛ Choguel ɲininka ni ne n'a kumana n'a ma kuma ne m'a fɔ mɔgɔ y'a la kali ɲɛ dɛ ne da n'a da a ko ma ne y'u bila ka t'i ka sécurité assurée n ko bɛ ne ka sécurité assurée n yɛrɛ t'a kalama cogo di n ko ne yɛrɛ de ye n ka sécurité kun ye je suis le premier élément de ma sécurité e bɛ mɔgɔ ni marifa bila ka taa wali du kɔnɔ i m'a fɔ a dutigi ye i ko k'i yɛrɛ de bɛ na ne min yɛrɛ ye n ye marifatigiw de ye mais n ko Choguel n ko m'a faamu a ko ayi kɔrɔ a faamu sa vraiment ne bɛ kɔlɔsi i ko n'i ye nɔnɔ kɛnɛ sigi tasuma kan i ka kan ka kɔlɔsi cogo min n t'a fɛ k'o de k'i sɔrɔ u ye minnu bila ka na n kɔlɔsi n k'i tulo t'u ka marifa ci kan na n ka du kɔnɔ wa o tuma marifa ci n ka du kɔnɔ o de ye n kɔlɔsili ya
a ko ayi fɛn tɛ k'i la ne ni sogɛl ka kuma da o la o continuer ka kisɛ ci jama de bɔra ne ka so i y'a yɔrɔ ye yalo a kurunin ni jama donna i ni goudron cɛ kare cɛ kulu dinga de bɛ i tɛ se ka taa u y'a dɔn jama bɔra denmisɛnw commencera ka bɔ ka karew datugu u siran n'o ye motow ta u bolila u mɔgɔ 9 kun don donc an ka tɛmɛ o kan yalo bubu i ka dannamɔgɔ kɔni i b'a fɔ k'o ye Mamu Diko ye ni Mamu Diko sigira a kuma la ne y'a ci bila Mamu Diko ma mɔgɔ 2 ɲana Mamu Diko y'a seereya ɲɛ a ko Bacili Sogɛl da y'a fɔ ne ye k'ale de ye marifatigiw bila ka t'i ka so ko ka t'i kɔlɔsi a don ye mun fɔ Diko ye ko Diko ne ma sɔn e ye kisɛ cire la don min ne nana e ka so kisɛ cira ne la ne y'a fɔ e ye Halima téléphone ci ma ko Bacili Ala k'i kisi ni ɲɔgɔn ma ko ma sɔn ye adamadenya la dɔnbagaya la hali silamɛya la ne ma sɔn ye n t'a fɔ kɛnɛ ma mais bi de y'a kuma fɔ kɛnɛ ma mais Diko ma sɔn ye Diko ko mɔgɔ 2 sigilen don dɛ alimamiw don dɔɔninkɛlaw a ko Bacili tiɲɛ la n jo t'a la mais a fili ye n sɔrɔ ka da mun kan i ye ci bila ne ma n ye Sogɛl ɲininka Sogɛl ko k'ale de ye mɔgɔ bila ka taa ni marifaw ye ka so k'u taara i ka yɔrɔ de kɔlɔsi ko ni fɛn wɛrɛ bɔra la ale t'a kalama n ko ne ni Sogɛl yɛrɛ kuma na su a b'a kalama kɔnɔ kisɛ ma ci yɔrɔ wɛrɛ a cira ne ka du de kɔnɔ kisɛw bɛ ne bolo ye bon voisins y'a filmé o filmu bɛ yen an ka kow to yen bani voisins caman ye filmu ta ka n'a yira ne la mɔgɔ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ kisɛw bɛ ne bolo yen caméra 8 de bɛ ne ka so an ka kuma dabila ne de ko n bɛna o yɔrɔ fɔ ne furumuso ni n den 2nan olu ko papa n'i tɛ plainte kɛ anw b'a kɛ n den ko moi je suis majeur a ba ko n b'a kɛ n ko a ba ma n'i taara plainte kɛ i bɛ bɔ ne ka furu la n ko parce que ne ye Maliko kɛlɛ de kɛ o kɛlɛ tɛ tiɲɛ nin nɔfɛ ni ne ko n bɛ bɔ ni nin kuma ye bi n k'u b'a fɔ i bɛ ka binna M5 mɔgɔw filɛ u bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na fanga nɔfɛ mais bubu a kɛra ten de a kana kɛ mɔgɔ minnu ɲɛna ko u bɛ Sogɛl défend ko ne tɛ se ka kuma ko ye olu de bɛ na ni nin bɛɛ ye n'o tɛ ne tun ye n datugu a kan n ko n t'a kuma fɔ hali sini n tɛ taa tribunal la mais ni kisɛ cira n'an b'a fɔ ne ni Sogɛl kuma n'an b'a fɔ Sogɛl ma sa ne ma sa u ka na ni kuranɛ an ka seliji ta an k'an bolo d'a kan n'a m'a fɔ ne ye n'a y'a fɔ mais mun de kɛra Mali kɔnɔ ko bɛ k'i la k'i tɛ se k'a fɔ maliyɛnw ye mɔgɔ tɔɔrɔ o ko façon na n b'i fɛ mais kɛ tiɲɛ fɛ dɔrɔn Sogɛl tɛ Ala ye aw bɛ sa Ala b'aw ɲininka ben ne bɛ kuma min fɔ Sogɛl n b'a fɔ ni Ala cɛ a y'a kɛ Mamu Diko ma sa firew b'a la mais ça suffit bon Dieu Bacili tɔɔrɔ la i degunna koyi voilà bon wara an bɛ o yɔrɔ bila sisan o Bubula i bɛ yafa ma parce que kuma in a bɛ kɛ ko tɔɔrɔ 2 de bɛ ne kan fɛn mun kɛra n na ko da tɛ n bolo k'a fɔ i b'a fɔ ni ne bɛ siran dɔ de ɲɛ Mali kɔnɔ donc e tɛ siran ma de mais n bɛ siran mun na Bubu n'i ye marifa ci la e bɛ siran k'o fɔ ko Bacili ye marifa ci la ne b'o fɔ o tuma Sogɛl ye ne wolo de ni ne bɛ siran k'a fɔ ne t'a fɔ mais il est temps qu'on comprenne Sogɛl tɛ Ala ye il est temps ne bɛ nin fɔ o k'a faamu ne ye Sogɛl tɔgɔ bɔ n ka kuma la bi n y'a bɔ a la donc n'i ko est ce que o mankan de y'a kɛ a ma ne wele n'a ka d'a kana n wele mais ne ye o mankan to yen ka tugu Maliko kɔ n ko n t'ale wele fanga la n ko muso ma n'i y'a wele n b'i furu sa ne ye Maliko bila nin bɛɛ sanfɛ o n'ale dɛsɛra k'o kɛ o y'a kun koyi c'est tout mais n'ale dɛsɛra an simina ka mɔgɔw bɛ yen i tɛ se olu ma i k'a ɲɛf'u ye a ye ne tɛ taa mɔgɔ si bara ne ko n ye n da bɔ nin kuma la journalistes y'a ta cogo cogo n ko non n da t'a la wa ne y'a fɔ cogo min walahi ne kumana Razbat ye ne Razbat kuma bɔ n'a kuma ye mais parce que o tuma Razbat n'a famana ɲɔgɔn ma n ko mais ko dɔw bɛ yen ni o kɛra ne la du kɔnɔ ni kisɛ kun ye ne faga ne nan'i jɔ yan i dɔgɔninw kun i bɛ kɛlɛ parce que m'a ye a tuma donc mais ni y'o fɔ Razbat ye lundi vers 14h30 15h n taara Pasteur la Covid la a y'a mɛn de ko ne bɛna taa Covid la a tuma mɔgɔ Covid ye mɔgɔ minɛ Mali la Ala y'a bɛɛ mini ji nɔgɔya donc a y'a mɛn k'a b'a fa la a ja tigɛra a b'o lakana o de la ne ko n ko bon ni ne kun donna ni Covid ye n faga e kun tɛ ne ye tugun an tɛ kuma n ko to kana so kɔnɔ i ni dɔgɔninw ka ɲɔgɔn ye i ka politique bonyara cogo cogo i ɲɛsin i dɔgɔninw na aw ka deli aw ka ɲɔgɔn dɔn
voilà ni o de fois o kɛra lundi mardi mercredi Rasbat bɔra n'a ka dossier kɔnɔ a ka kuma kɔnɔ a ka émission na u ye n wele jeudi sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ n ye n yɛrɛ dɔgɔnin dɔ ye n wele ko ko Rasbat ye kuma in fɔ n y'a wele ko Rasbat n'i y'i da a la tugun n b'i haramu mɔgɔ kumana nin dossier kan ne ka do kɔnɔ n ko n b'i haramu n ko Mali ko de ka bon ne ye kɛlɛ mun kɛ a tɛ perdu nin ko nɔfɛ ni Ala ma ne ni di kaban Ala ma mɔgɔ si ni di nin ko kɔnɔ n ko n bɛ taa mun wɛrɛ ɲini tugun donc a ka tɛmɛ ni Mali ko ye ne ka attitude kɛra o de ye o de la n'i ye mɔgɔw kumakan mɛn n dusu bɛ kasi n bɛ mɔgɔw kumakan mɛn n bɛ dɔgɔya n'a kuma ye fɛn bɛɛ bɛ fɔ n ma ko n ye nkalon da Choguel la n ye nin kɛ Choguel fɛn mun ka bon Choguel ye n'o ye président ye ne ye n ta f'u ye k'u to fanga la n ye n ta f'u ye n bɛ sigilen conseil des ministres la Choguel bɛ yen n ye n ta fɔ a ye premier ministre bɛ yen Choguel ɲɛna ne ye n ta f'u ye ne bɛ siran ale ɲɛ ma. ka tiɲɛ fɔ président sigilen conseil des ministres la. a tɛ ban fo n b'a f'u ye n'aw ma tɛmɛ nin fɛ ou bien n'an m'a bila a y'a sɛbɛn aw ka papier kɔnɔ ko a décision bɛ ta don min ne Bacili ko n t'a la. mais o tɛ ne da tɛ nin ye. a bɛ mais olu tɛ problème ye ne bolo sa ne yɛrɛ bolo o ye droit normal de ye ale ne tɛ bɔ ka waso n'o ye n'i ye maliyɛnw ɲininka o tɛ kɛ mais n'i y'a kɛ i bɛ bɔ mun na k'a fɔ n y'a kɛ ne t'o kɛ o donc n b'a fɛ k'a jira ne ma siran k'olu ɲɛ ma siran. ka tiɲɛ fɔ président yɛrɛ. non k'a fɔ a ye e b'a dɔn ne ko président ye walahi n y'a fɔ a ye n ko i tɔgɔ bɛ fanga la fanga t'i ta ye n ko fanga ye Amini Karimu ta ye ne a da a ka so. jɔn i bɛ ka ne an ka farata an ka bɔ nin kumaw kɔnɔ olu ye baro kumaw de ye o ye baro kumaw de ye u tulo bɛ n kan na ne tɛ siran k'an ka kuma fɔ koyi mɔgɔ kana bila i kunna k'i bɛ ne bagabaga n'i ma sabali u b'i to Choguel dɛmɛli la bɛɛ bɔ bɛ kɛ ni Choguel ye sira dɔ fɛ a dɛmɛbagaw bɛ nimisa u ka sabali u ka sabali. i y'o fɔ i bɛ k'a yɛrɛ sigilen ɲɛna. bubu an ka tɛmɛ ni émission ye. bon ne b'a fɛ k'i ɲininka i ka baro ka di sa ne b'a fɛ k'i ɲininka. donc n'i nana yan émission tɛ ne bolo quoi ni bubu bɛ baro la n teri don. n teri don non n teri sisan n b'a fɛ k'i ɲininka an y'a ye nin wagati ninnu na i sen sumayara M5 ko la mun fana nana n'o ye. bon M5. parce que i y'a kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ ye yan. ni bɛɛ ye fɛn de ye ne ye dɔw ye M5 kɔnɔ. ni dɔw ye M5 kɔnɔ c'est ne ma fɔ kana taa mais u tun tɛ M5 kɔnɔ u tun bɛ IBK kɔ ensemble pour la majorité ali Choguel nana FSD kɔnɔ don min an ka réunion filanan don a nana ani Sulemani Kɔnɛ u fila bɛɛ bɛ primature la. Sulemani Kɔnɛ kelen Sulemani Kɔnɛ ye lettre ci Modibo Sidibe ka parti de tɔgɔ la k'u bɛna don FSD la. mais Modibo Sidibe tilara ka lettre ci ko non k'u ma Sulemani u m'a fɔ Sulemani ye k'u bɛ don FSD la k'u tɛ don. Choguel ni Sulemani Kɔnɛ u fila bɛɛ ko a don puisque n'an bɛ réunion daminɛ bɛɛ b'i présenter n'i ka tɔn tɔgɔ ye. Choguel ko ale ka parti mana k'a ka parti ma sɔn ka don FSD la k'ale nana a yɛrɛ tɔgɔ la. Sulemani Kɔnɛ ko ni Modibo ko k'a tɛna FSD la o tuma ne bɛ yan yɛrɛ tɔgɔ la olu fila nana u yɛrɛ tɔgɔ la ko b'u fila de bolo bi. o fana n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na non i b'a fɔ la maliyɛnw ka tiɲɛ dɔn quoi ne tɛ nin nkalon tigɛ FSD discours a kɛra ACI de kɔnɔ a don kuma kɛra ne Bacili de wulila ka kuma FSD créer don o tun tɛ yen dɛ. FSD kelen. FSD ne de wulila ka kuma ta après Cɛbilen Darame ka kuma bamanankan na ne de bɔra ka kuma bon. donc anw ye FSD créé mais ne yɛrɛ bɔra FSD la cogo di n b'o fana f'i ye u ko tuma min k'u bɛ accord politique kɛ ka taa don IBK ka gouvernement na ne de k'u ma n ko aw kana taa n ko IBK bɛ layidu mun d'aw ma n k'a ka d'a ye a k'a kɛ n ko mais IBK tɛ se k'a ka layidu timɛ parce que tiɲɛ la fanga tɔgɔ de b'a la fanga t'a bolo o donc n'aw taara ani aw ye promesse fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bi ji la. jamanadenw bɛ tila ka révolte aw kama u b'a fɔ ko aw fanga ɲinina don siɲɛ fila réunion bɛ kɛ siɲɛ fila bɛn tɛ k'a la k'an ka taa accord politique la bon mɔgɔ mun tun bɛ bɛɛ wele réunion na réunion na o kun mɔgɔw bɛ Cɛbilen de ka mara kɔnɔ Cɛbilen de ye dɔ ta mun b'o baara kɛ
curieusement ne tɔgɔ nana bɔ réunion bɛ kɛ n t'a kalama a tɛ fɔ n ye fo ne yɛrɛ tun ye na réunion de tɛ kɛ donc la Choguel de nana ne fɛ yen k'an t'i ye réunion na mun na ne ko n ko Choguel n k'aw bɛ réunion na n k'a dun tɛ fɔ ne ye ne ye mɔgɔ 3 tɔgɔ di n ka tɔn kɔnɔ a y'olu bɛɛ informer comme ça n'aw ma ne sɔrɔ n'olu ye sɔrɔ u b'a fɔ n ye n ko ne b'u ɲininka tuma bɛɛ n ko réunion tɛ yen ko donc réunion tɛ yen donc ka kuma surunya puisque ne y'u tɔɔrɔ u kana taa IBK ka gouvernement na u ye ne tɔgɔ bɔ FSD réunion na pour que n kana taa n ban u ye décision ta tuma min Cɛbilen ani Umar Diko olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ u tun b'o de nɔfɛ u tugura IBK kɔ u ye ne yɛrɛ sen bɔ FSD la o kɔfɛ Sumayila Sise nana n fɛ yen a ko dɔgɔ ne jiginni la parce que n t'i ye réunion na n ko Sumayila e ye ne wele ne ka numéro b'i bolo Ala ka hinɛ a la n ko ne ka numéro b'i bolo mɔgɔ min bɛ t'i ka réunion na a y'i bonya dɛ n'i m'a tigi ye ale adamadenya la a wele k'a ɲininka n tun b'a f'i ye n ko n t'a kalama n ko ye n tɔgɔ bɔ u ka liste la u tɛ n wele réunion na ko bon i farala mɔgɔw kan o tilara k'i tɔgɔ bɔ a la i bɛ to i dan na n ko ne tɛ se ka taa kɛlɛ k'o fana la fo n ka wele u ni weleli man d'u ye u ka to yen a don Sumayila ko n dɔgɔ n jo t'a la walahi n kun tɛ nin kalama ko t'a vérifier bon ne bɔcogo filɛ FSD la olu n'o de continuera ka taa don M5 kɔnɔ a ma kɛ wa bon M5 fana kɔnɔ ani mun tun bɛ sigi réunion na n b'u bɛɛ dɔn nka a porte parole kura minnu bɛ yen bi ne kun t'u ye o porte parole ni yɛrɛ na don fɔlɔ a y'i sɔ don comité stratégique ka da la denmisɛnw ko k'u b'a gosi k'u b'a bɔ k'a ka taa ka bɔ yen k'a bɛ mun na nin mɔgɔ façon a ka taa ka bɔ yen ne de ko n k'o tigi to yen sisan n ko ni mɔgɔ nana fara an kan bi n k'u k'a to yen n k'an bɛ jama ɲini olu de ye M5 porte parole ye donc n'i ye fɛn wɛrɛw ta k'u ladon a kɔnɔ M5 tɔgɔ bɛ fɔ comité stratégique tɔgɔ bɛ fɔ mais tiɲɛ la minnu donna yen a caman bɛ a caman bɛ u bɛ yen dɛ nka mun y'u lase u b'o tigi de ka kuma mɛn u y'u ladon ni fɛɛrɛ bɛ yen u b'o dɔn parce que ne bananen ne tun ye kɛnɛ bila dɔɔnin mais n bɛ segin tuma min n y'a sɔrɔ kɛnɛ fara mɔgɔ kuraw de bɛ yen n ma kɛlɛ kɛ n bɛ taa n ka réunion na fo don min na Choguel sigira u y'a fɔ k'a bɛ kɛ premier ministre a ma sigi fɔlɔ u m'a ta fɔlɔ décret yɛrɛ ma ta fɔlɔ dɔw girin-girinna kan o tuma de parce que u natalen b'a la a fɔra a bɛna k'a ye a kɛra Ala ye tɔn kɔnɔ o tuma ni mun ko k'a tɛ to a ta la n'a ko ko n'i ko bana ko i bɛ t'i ta dun yɔrɔ o denmisɛnw sɔrɔla olu niyɔrɔ kɛra M5 ko la ni mun ko i tɛ Choguel fɛ o b'i fa ni ba min o ye Abu An Torodow ni Suranɛ ninnu de ye ne b'u tɔgɔ fɔ ali photow la i b'olu de ye Choguel kɔ baneni ni faneni n'aw Mali primature kɔnɔ i b'u sɔrɔ yen mais mun de kɛra Mali ko la il est temps que an ka kuma mɔgɔ si tɛ siran u ɲɛ faneni ni baneni u ye ne fa ni ba neni ne tɛ tɔw dɔn u y'a kɛ ne la wa u sigira ka ɲɔngiri Suranɛ nani sigi n ka so a ye ɲɔngiri k'i bolo d'a kɔ ko n ka yafa ma puisque ne ka mɔgɔw ko u b'a faga a tɛ se ka ne fa neni k'a bɛ yala Bamakɔ kɔnɔ u y'a fɔ ye k'i fa ni ba neni i bɛ ba neni bilen mun kɔrɔ ani fa neni bilen a don fana n y'a fɔ Choguel denmisɛnw ye ne fa ni ba neni hal'a ma fɔ hal'a ma fɔ Bacili ne ɲɛna au moins an fa n'an baw an bɛɛ fa ni ba don ni ne fa ni ba neni na Choguel fa n'a ba neni na a ka kan ka dɔ fɔ ale de bɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔya kɛ a ma kuma hali sini o don ne fana ko ne fa ni ba neni na kɛnɛ mun kan walahi ne tɛ taa n sigi o kɛnɛ kan ko politique réunion y'a dan n tɛ taa n bɛ n yɛrɛ dɔw ma non pas ça Mali ko ye Mali ye mais danbew ni hɔrɔnyaw ni yɛrɛ dɔn bɛ yen yɔrɔ dɔ la i ka so o ma n'i bɛ ɲa kɔ ne ɲana kisɛ bɛ ci na n ko n y'o to ye Mali ko kama mais n ba ni n fa tɛ neni minnu ye ne ba ni n fa neni ne b'a dɔn maaw bɛ ne bolo ala tɛ kun la k'i ɲɛ jogo ɲɛ la mais an bɛ mun na i b'o mɔgɔw ye photo officielle la i b'olu ye ORTM b'u nɔfɛ k'u bɛ M5 kofɔla Segu k'u cira u bɛ taa don cɛkɔrɔbaw kan k'i sigi a ye duwawu kɛ mais c'est quelle histoire ça des gens comme les Soudanais c'est quelle histoire Choguel yɛrɛ b'a dɔn ninnu tɛ Mali ko fɔbaga ye il vaut mieux qu'on soit clair
Mais Nibe Wardouma, ils sont tombés dans l'alimentaire, Malikotoye, excusez-moi. Eh non, oui. Ah, musique à la Kadi Doni Mivolo. Kamina kafe fere kala pide bonga wadale ma. Kamina kafe kesen kana kuna chaunye wadale ma. Ne ben na mozole kono madi, ma ben keba koro kono madi. Ne ben na mozole kono madi, ma ben keba koro kono madi. Iba koro ba kono ta wopuro kumedi denna bo. Ah, agama bika disa. Papa. Président Lassana Traoré, amban tola yambi. Wara. Mohamed Ali Bakili Haribe amenyo komolo. Amba kuma mena sisa ko police territorial. Mausrane no ko yala o police territorial o te ka ira de sisa ka poko jamana tlala, jamana bena police wa. Comme homme de droit. Amba pe ka ambo kumpala. Mo yoro famu. Ko police territorial. Ah, police territorial. Bon, avec il faut fédéralisme de yo. Sinon police nationale be, police municipale be, au bay jamana ka police solo. Mais territorial au croix police munum be au région, au territoire de Kabolokan, ou te gouvernement Kabolokan, ou te Malibe Kabolokan, ou boulou de Sabola. Police territoriale est sira de Amumba na sonya fédéralisme là. Mais encore une fois, le fédéralisme n'est pas qu'il te sira. Parce que ambigira muna ambe mundo, ou de aka ambe ante mundo ambe sira. Ambigira français ou ka maratuko de la. Français bana fédéralisme né au fond donc kuma kono kabri 1789. Munu ko fédéralisme dans ton do ou faka ou guillotine Paris mairie dala. Ou tu mets kaso mun kono. Alibi akaso ba tukola ya no kata faka. U beta faka domina u ye dumuni munun ke o dumuni minanw ba no la halibi. U be Paris tribunal sous-sol kono. Ne tara ye be visiter. Hali fini mon tugo kana u faka to afinu maralemi a jeli bala. Ah? Anya be ntara do ka livre san ka kuma u ye kuma mun fo munu yu ka kuma kan me ka seben ka bla ya no kata faka yoro la nya be kala. Tuko France bana fédéralisme. Ou ye anw kɛ o ɲɔgɔn de an ma fédéralisme dɔn k'a t'a faamu n'a kuma fɔra fana kɛlɛ ka ca mais fédéralisme jamana bɛɛ de b'i ta labɛn i yɛrɛ sago la i b'a fɛ a ka kɛ mun ye mɔgɔ wɛrɛ kana n'a ta d'i ma k'i k'o kɛ accord ni Mali k'i sigi fɔlɔ yan'a ka taa ni police territoriale créer o tuma régionalisme a t'i sigi ka a ko fɔ an ye sariya kɔnɔ a bɛna kɛ mun ye o de bɛ fédéralisme sinsin o de b'a kolo fɔ o de b'a taabolo fɔ a bɛ kɛ indépendance a tɛ k'a ye i b'o bɛɛ labɛn o de kɔnɔna na n'i y'o labɛn tuma bɛ sɔrɔ k'u ka fangaw d'u ma k'u ka pouvoirw ta mais ne y'u ka pouvoir d'u ma ka sɔrɔ i m'o labɛn dun donc n'i ye ne ɲininka n'i taara ni misidaba ye foro la n'i ye misidaba siri misi tenda la a kuma ka ca dɛ police territoriale u k'i jɔ an ka régionalisme kɔnɔna lajɛ k'a kɔnko sariya la gouvernement yɛrɛ sɔnna région ka fanga mun ta u ka régionalisation kɔnɔ fɔlɔ an k'o bɛɛ fɔ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ o tuma u bɛ contrôler o fanga bɛ contrôler cogo min a kana taa ka gouvernement bolo da o bɛɛ ka sɛbɛn o ye ne ka faamuya ye. Mais u b'a fɔ sisan ko révolution de France indépendant le 14 juillet. O 14 juillet France ma indépendance ta fɛ France ye indépendance ta cogo dɔ la parce que o tuma kiri tun tɛ tigɛ yɛrɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ faamaw bɛ papier dɔ bɛ faama bɛɛ bolo tampon b'i bolo ni ni maa mun n'a nɛgɛ t'i la a ye ko k'i la a ma ko k'i la i b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i ka faamaya yɔrɔ sɛbɛn tampon min b'i bolo i b'a k'a la a bɛ fɔ o ma lettre de cachet i b'o fɔ i b'a fɔ a ye taa nin datugu kaso la kiri tun tɛ tigɛ dɛ a ye taa datugu bon kiritigɛla dɔw fana bɛ yen olu fana tun bɛ kiri tigɛ faamaw ni masakɛ kɔrɔ olu fana ni masakɛ ko a ye mun mana u bɛ t'i datugu kun t'a la yɛrɛ foyi t'a la Faransi ministre des finances mun ye Louis XIV yɛrɛ ka fanga nafolo labɛn ka d'a ma o ye jɔn ye o ye Foucault de ye
Foucault de Rochelle port la a yɛrɛ tɔgɔ la ministère finance ka port la bateau bɛ bɔ yen ka taa Amérique ka taa ni jɔnw ɲɛ et tout bateau bɛ wari sara ale de bateau bɛ jɔ port mun kɔnɔ hali bi o port de bɛ La Rochelle n'i taara yen ne ye n bɛ visiter n'i donna a kɔnɔ n b'a dɔn bon o de ye Faransi puisque Louis XIV bɛ sigi fanga la tuma min a tun bɛ san 7 de la mais foyi tun tɛ kɛsu kɔnɔ ni de tun bɛ juru ta faamaw fɛ ka wari di masakɛ ma a bɛ balo a la mais ni nana ka organiser cogo dɔ la impôt ko daminɛna o wagati ninnu la kosɛbɛ u b'a fɔ o ma l'impôt sur le sel kɔgɔ l'impôt sur le tabac olu bɛɛ donna Faransi discours la o tuma de bon ko kow dilan donc faamaya Louis XIV a ne de masakɛ a commencera ka bonya a b'a ka yaala la don la a taara tombe so dɔ kan a ɲɔgɔn kun tɛ Faransi hali Europe kɔnɔ a kun ka dɔgɔ ko jɔn ta y'o ye a ka ministre des finances donc wari min tun bɛ ministre des finances kun o tɛ roi kun ko Foucault a kuma ma taa yɔrɔ jan wa a ye Foucault invité dumuni de la bara u banna dumuni na tuma min a y'i kɔ don dɔrɔn gardiw ye Foucault minɛ ka taa datugu kaso la kiiri ma k'a la u ye Foucault de remplacer ni Colbert ye o de ko les impôts les totaux tuent les impôts i kana impôt caya jagokɛlaw kan n'o tɛ i b'u ka jago nagasi impôt n'i y'a dɔgɔya a dɔgɔyalen i bɛ fitinin mun sɔrɔ jago bɛ yiriwa o fitinin mana fara ɲɔgɔn kan o ka ca ni impôt giriyalen les totaux tuent les impôts nin bɛɛ de bɛ k'o kɔnɔ donc o lettre de cachet o de développera maaw bɛ mɔgɔw minɛ dɔrɔn ka t'u don kaso kɔnɔ la Bastille o de kaso don ka taa maaw datugu kun t'a la ju t'a la Français wulila k'o kɛlɛ kɛ ka taa Bastille ci po sisan a place bɛ yen mais i t'a yɔrɔ si ye a la kabakurun ni fɛn i t'a ne m'a ye Faransi i b'a dɔn ne y'a kabakurun ni Bastille tile yɔrɔ min n y'a ye George Washington ka so kɔnɔ Virginie parce que a kɛ tuma Lafayette o taara États-Unis ani Washington ye ɲɔgɔn dɔn comme souvenir ka kɛlɛ kɛ ka binkali dabila jamanadenw kan ka kɛlɛ kɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila jugew ni fangaw kana bi fantanw kan a ye nin tile kelen ta a n'a biriki kelen ka taa di George Washington ma n'aw ye indépendance ta a y'aw jija Amérique ka kɛ nin cogo ye mɔgɔ kana bi mɔgɔ kan i bɛ nin bila i kɔrɔ ni ɲɛ bɛ nin na i b'a dɔn munna Faransi wulila k'i jɔ sisan Bastille fɛn kelen bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yen de a bɛ Washington ka so kɔnɔ Virginie bon Badi mais Élysée fana i ɲ'a mɛn o don na ko an b'a miiri ko Faransi président bɛ so ka baara yɔrɔ ko Élysée oui mais o tun ye mɔgɔ min tun bɛ a bɛna farafinw minɛ yan a bɛ t'u feere Amérique a bɛ siramugu san sirabulu u b'o kɛ sigɛrɛtiw ni fɛn ye taba ka n'o feere tubabu jamanaw kan o y'a sɔrɔ taba tɛ tubabu jamanaw kan taba bɛ bɔ Amérique de donc n'u ye farafinw minɛ farafinna u bɛ t'u kɛ jɔn ye wari minnu b'o sɔrɔ u bɛ taba san ka na u bɛ n'o fana feere ale ye nafoloba sɔrɔ o de la a ye Élysée jɔ k'a k'a ka so ye o de labanna ka kɛ Faransi masakɛw ka jatigiyɔrɔ ye c'est tout donc ni ne ɲɛ b'an ka faamaw la n'u taara Élysée la u bɛ yɛlɛ perron kan bɛɛ bɛ yɛlɛ la k'i tɛgɛ di Faransi président ma ne b'a fɔ ko an t'aw ɲɛ kumu dɔɔnin sa hali n'o y'a sɔrɔ aw kunbɛnli diyara aw ye aw balimaw de feerela ka nin so jɔ dɛ farafin de feerela farafin bɔra farafin na wa ni e y'i ka dulokiba don o ye costume don ne kɔni t'a fɔ e tɛ taa ye jamana ni jamana cɛ don u ka masakɛ bɛɛ de si ye sisan mais n'i kɔni yɛlɛnna ye i kana yɛlɛ ne tɛ yɛlɛ dɛ ne tɛ yɛlɛ Faransi président fɛ Élysée perron na fo n'a ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ wɛrɛ n'o tɛ ne tɛ yɛlɛ mais n tɛgɛ di ma mɛ don mais i bɔnzɔn feerela ka yɔrɔ min jɔ e bɛ taa mun yɛlɛ kɛ i ma yɛlɛ i yɛrɛ ma bon voilà Mohamed Ali Badji hali bi an bɛ ɲɔgɔn na n'i ye sɔrɔ dɔrɔn i ye kalanbon de sɔrɔ ne b'a fɛ k'i ɲininka accord de dépense u bɛ purukoto parce que e y'a kalan anw ma ye i b'a dɔn ale kɛra Ɲinabo de Jakumabo an y'a mɛn k'a bɛ accord de dépense kɔnɔ i bɛ k'a ye accord de dépense min signé avec la France an ka armée avion tɛ se ka pan tant que a ma sara Faransi la. oui bon hali civil dɔw y'o fɔ aviation civil mɔgɔw yɛrɛ de delila ka bɔ ka nin fɔ o ne y'a kalan réseau kan aviation civil mɔgɔ de y'a fɔ mais a bɛ accord kɔnɔ
k'a fɔ hali an ka turupuw ka wuli ka taa k'a fɔ an bɛ taa rebelliw kɛlɛ i tɛ se ka wuli n'i m'i ka plan di tubabuw ka ɲɛmɔgɔw ma donc ni olu ye anw bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ tila k'u ka radio da pɛlɛpɛlɛ k'a mɛn rebelliw ye Mali sɔrɔla 14 faga u ye 50 faga dɛ bon u b'a bɛɛ kalama tubabuw bɛ nin bɛɛ de kalama minɛ ne ye réseau mun y'u bolo réseau satellite la walahi u b'a kalama ne kɔni t'a fɔ Choguel ko u bɛ terroristes former o preuve tɛ ne bolo ale ko k'a b'a bolo n'a b'a bolo a k'a d'a ma n'a y'a di ne Bacili ma n bɛ da don a kuma la mais n kɔni b'a dɔn nin si tɛ kɛ k'olu t'a kalama u ka équipement bɛ cogo min u t'u ka sɔrɔsiw bila ka taa terrain kan ko nin ko façon b'o terrain kan k'u t'a kalama o ye nkalon ye o ye nkalon ye donc ni ne ɲininka Faransi accord nin a kɛra n y'a fɔ dictate don dictate tɛ dɔwɛrɛ ye a b'i komi diyagoya don nani bara sisan n b'a fɛ k'an taabolo an k'a kɛ sariya ye ne b'a fɛ a ka kɛ cogo min a ka kɛ ten sinikɛnɛ n'i ye ko dɔ kɛ n'a ma bɛn i ma i kana se ka bɔ a la parce que n'i ko i bɛ bɔ n b'a fɔ non sɛbɛn filɛ y'i bolo nɔ kan tuma min est ce que u b'u yɛrɛ sago la o t'a la ne t'o kalama mais moi je trouve que ni accord négociera cogo min na a ma négocier e y'a mɛn ne y'a mɛn a mana di ne ma ko n ka kuma fɔ n m'a kɔnɔ ko ye n'i y'a mɛn i bɛ kuma ko la ne m'a f'i ye a gouvernement kɔnɔ ne bɛ ban yɔrɔ dɔw ma k'i to a kɔnɔ k'an to a kɔnɔ ne bɛ ban yɔrɔ dɔw ma mais sisan kuma dɔw bɛ yen maliyɛnw ɲɔrɔn fanfɛla mɔgɔw bɛ se k'a fɔ n'i ye nkalon tigɛ n'i ma nkalon tigɛ mais n ko Mali territoire yɔrɔ dɔ bɛ yen Mali t'a don carte la Mali t'a don a dɔnnen don sɔsɔli t'a la mais n ko Mauritanie kuma fɔra conseiller min fila don n ko ko n'a y'a kɛ ne sen t'a la dɛ a bɛ n tɔgɔ sɛbɛn ne Bacili t'a la nin ye haute trahison ye ko i bɛ k'a ye haute trahison i ye kalikan mun kɛ cour suprême na n'i ye nin kɛ i bɛ to a la mais a kɛra wa a ma kɛ ne t'a dɔn mais hali bi Mauritanie sigilen bɛ yen mais c'est pas normal c'est pas normal minnu y'o kɛ fana n y'a mɛn ni ne ka mɔgɔ dɔ bɛ bɔ a dugu la o de y'a fɔ ɲɛna Mauritanie administration b'olu jagoya u ka Mauritanie pièce ta n'o tɛ u denw tɛ taa école la si la Mali jamana kan a ko u b'a f'i ye fana ko yan dira de Mali y'a di Mauritanie ma ko ne t'a kalama n'a dira n t'a kalama mais nin kumaw bɛɛ bɛ ŋunuŋunu na Mali ko la o de y'a kɛ n b'a fɔ an ka kuma dɔw dabila an k'an ɲɛsin Mali la fɔlɔ n'an ye Mali dilan an bɛ se ka fɛn caman bɔ a kɔnɔ. Hali bi an bɛ ɲɔgɔn na président Kasoge bi ka di kojugu bi bɛ tam kuma in président a bɛna degun mais an b'a fɔ a kuma cayara n tɔntɔn yɛrɛ bɛ yen a bɛɛ ye nin fɔ e tɛ kan ka kuma a kan i dun bɛ tiɲɛ kɛnɛ de kan wagati min an bɛ kɛlɛ la M5 wagati la i bɛ k'a y'i wele sufɛla la i yɛrɛ y'o confirmer k'a y'i wele 2 heures k'i ka na a don i m'a dɔn k'i taara basi la i n'a kumana k'i bɔtɔ k'u ye bɔrɔ fa tewu wari la ko k'i ɲinɛna 10 millions kɔ i n'i ka lunette n'i ka téléphone ko wagati la i sen kelen bɛ kɛlɛ la mais i bɛ ka diɲɛ ɲɛ ko kɛ parce que a ye wari d'i ma e dun ye mɔgɔ min ye ne ma da kuma in bobo i m'a ye wa ne ni bɛ k'a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la tuma min ne i bɛ k'a ni Ala de bɛ mun y'a fɔ a tɛ yen a tɛ yen dɛ a y'a fɔ i bɛ k'a ma bɔ k'a fɔ tiɲɛ don a y'a fɔ ne tun b'a fɛ i bɛ k'a ka bɔ a k'a fɔ Tapo man nkalon tigɛ o kuma bɛ n'i bɛ ka cɛ mais Tapo ye kuma dɔ fɔ ne tɛ kuma kun fɛ parce que ale ye avocat ye ne ye avocat ye n'i donna kuma kɔnɔ mais i bɛ ka fana ma bɔ k'a fɔ ko nkalon don i bɛ ka m'a fɔ nkalon don ne m'a fɔ nkalon don i bɛ ka m'a fɔ tiɲɛ don ne m'a fɔ tiɲɛ don mais n ye Tapo ka kuma lajɛ ne ye kuma jɔn ɲɛsin Tapo la n'a bɔra ka nin ɲɛsin ne la i ye kuma dɔ de fɔ n ye kuma dɔ de fɔ kosɛbɛ a kɛra place de l'indépendance la bon a ko
ko nin kɛra ne ko a bɛ se ka kɛ mais ale kun tɛ yen a tɛmɛna ne ni IBK de cɛ o tuma a b'a fɛ n ka kuma de wa Bobo ni ni mɔgɔ jɛra fɛn dɔw bɛ yen a kɛra o ye mun ye ne ni IBK jɛra k'a fɔ ne n'a ka jɛ kɔnɔ a ma deli ka wari di ne ma a delila ka wari di ne bɛ n ba bila ka taa Tunisie furakɛli la a ye n wele an barokɛtɔ de y'a fɔ a ye n ba bɛ taa a ye wari di yan ni ne ko IBK ma wari di yan n b'a fɔ Ala b'a fɔ i ye nkalon tigɛ a ye wari mun di ne ma o fana la o ye 10 millions ye mais o y'a sɔrɔ n bɛ gouvernement na dɛ o ma kɛ k'an to M5 la dɛ n'i ko ko i ba bananen a bɛ taa Tunisie i y'a kuma fɔ a ye an bɛ baro de la ne yɛrɛ ma taa fa n ko n ba bɛ taa a y'i ɲininka ko musokɔrɔba bɛ di n ko n ko n b'a fɛ k'a bila ka taa Tunisie a bɛ taa furakɛli la o y'a sɔrɔ i b'a ka gouvernement a ye wari di yan a ye 10 millions million 10 n'i ko Tapo ko IBK ye million 10 d'i ma awa a ko k'a y'a di ne ma o don su de ale y'o de fɔ ne ko n ko IBK de la ka million 10 di ne ma a ko kan b'o de ma wa puisque ne m'o fɔ Tapo ye ni Tapo da sera million 10 ma o tuma IBK de y'o fɔ a y'a fɔ o kɛra fana ne ni IBK fila ni Ala bon Tapo kan bɛ wari kelen jumɛn ma a b'a fɔ ka bɛn nin ko de ma wa tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ jɔn de y'a fɔ a ye o tuma ne tun b'a fɛ IBK de kun ka bɔ a k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn mais a ma kuma a ko ne ɲinana an ka téléphone kɔ n ma ɲinɛ a kɔ n'i taara IBK fɛ yen u b'i bisimila yɔrɔ dɔ la yan'ale ka pɛrɛ n'u y'i bisimila n'a pɛrɛla mɔgɔ bɛ bila ka n'i nɔfɛ i bɛ se ka na président pɛrɛlen don ne ye n ka téléphone da table mun kan n ko n b'a ta ko ayi ko mɔgɔ ni téléphone tɛ don n y'a dalen to yen ka don n bɛ bɔ tuma min n ma téléphone sɔrɔ yen a bɛ ɲɛna o y'a di n ka chauffeur ma n donna mobili kɔnɔ n ko n bɛ taa n ye chauffeur ɲininka n ko ne ka téléphone n ko y'a d'e ma wa k'a m'a di n ko i jɔ n y'u ɲininka n ko n man ka téléphone a bɛ min garde ko ma ko Musa Jawara n'a taara sécurité d'état n ye mɔgɔ wuli ka taa Musa Jawara fɛ yen 6h30 7h de Musa Jawara ye ne ka téléphone d'u ma a ma sa u donna n ka téléphone kɔnɔ k'a lajɛ n'u bɛ information sɔrɔ mun bɛ se ka ne tɔgɔ tiɲɛ u y'a bɛɛ tiɲɛ n ka téléphone bɛ a ma kɛ téléphone y'a kɔfɛ n'a fɔra ko ne ɲina n'o kɔ donc ne yɛrɛ ni Ala cɛ ne ma ɲina an ka téléphone kɔ n b'a dɔn o élément fɔlɔ ye nkalon ye o ye nkalon ye a tɔw ne tun b'a fɛ a k'a fɔ n'ale y'a précision sɔrɔ cogo min a ko fɔ ne ye mais a kuma kelen kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲina yɔrɔ dɔ kɔ Tapo ko ne Bacili fantan tɛgɛ cɛ a tilara k'a fɔ ko so caman bɛ ne bolo ACI kɔnɔ a m'o fɔ so caman bɛ mɔgɔ min bolo ACI kɔnɔ Mali la bi o ye fantan ye a ka taa preuve di n'a ye so kelen ye ACI kɔnɔ ko ne Bacili t'a dɔn a k'a fɔ c'est à dire ko dɔw bɛ yen i b'a jaabi parce que jaabi b'a la ko dɔw bɛ yen i bɛ tɛmɛ a kan mais an k'o bɛɛ fɔ hali n'o y'a sɔrɔ o Tapo ko IBK ye million 100 de di ne ma a m'a fɔ n y'a suɲɛ dɛ o tuma sariya dɔ bɛ Mali kɔnɔ ko ne Bacili fɛn man kan ka di yan wa est ce que n ye sariya de sɔsɔ wa ma sariya sɔsɔ nin dira e ma Bobo la i ye mun de kɛ o ye mun kojugu ye o tuma ni fɛn dira ne Bacili de ma o ye kojugu ye wa mais n bɛ mun fɔ a ye Musa Jawara ma sa n b'a dɔn a bɛ kaso la u ka taa ɲininka a tile 2 Musa Jawara nana ne fɛ yan ko i kɔrɔkɛ ko n'o ye IBK ye Musa Jawara kelen i kɔrɔkɛ ko kabiri i bɔra fɛ yen i farinyara ma ka tɛmɛ wagati bɛɛ kan e bɔlen aw ka rencontre la k'a m'a faamu k'a ye mun kelen de k'i la n'i bɛ ka farinya ma n ko Musa Jawara n b'i jaabi aw ye n ka téléphone ta ka don a kɔnɔ aw ye ne wele de k'an bɛ ɲɔgɔn faamu mais ne t'a dɔn k'aw bɛ ne ka téléphone ta ka don a kɔnɔ k'an ka gundow k'a lajɛ ni gundo bɛ yen mun bɛ se ka ne tɔgɔ tiɲɛ nka aw y'o mun kɛ o tuma aw ni n bɛ ɲɔgɔn na fo ka mun kɛ a ma sa a bɛ ye dɛ o kɛra dɛ a filanan million 10 o ka fɔ mais IBK yɛrɛ da ye mun fɔ ne ye IBK ko ne ye a ko Alpha Condé ye neni a ka kɔrɔ ɲɛ Alassane Ouattara ye neni a ka kɔrɔ ɲɛ
k'u y'a mɛn ko e Bacili tun bɛ ne ka gouvernement kɔnɔ ko ne sɔnna cogo di e ɲɔgɔn olu ɲɛ b'e la u tulo b'i kan na ko e sɔnna cogo di Bacili ka bɔ i ka gouvernement na a ko ma n bɛ proposition fila k'i ye IBK yɛrɛ y'o f'i ye IBK dani ne da mɔgɔ tun tɛ yen o ne ni IBK don c'est-à-dire vraiment a sara sisan ni kuma dɔw fɔli ka gɛlɛn a ko ma dɔrɔn a ko n b'a fɛ i kana don gouvernement na a ko n bɛ ministère so 3 d'i ma n'a ka di ye n b'a fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma n'a ka di ye i bɛ 2 ta i bɛ 1 di i ka mɔgɔ ma a ko ni wari mun ka di ye n b'a dɔn wari t'i bolo n y'a dɔn cogo di i bɔra gouvernement na Bubey Maïga ye contrôle 4 de k'i ka ministère kɔnɔ i tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ fɛ a y'a bɛɛ contrôler a ma dɔrɔmɛ sɔrɔ i kɔfɛ Bubey Maïga a ma sa dɛ IBK da de y'a fɔ a ko donc ne b'a dɔn wari t'i bolo ni hakili bɛ wari mun na k'i mago b'a la a fɔ n ye n b'a d'i ma n'a tɛ n bolo Alassane ko Alpha Condé ko n k'a f'i ye a mana bɛn wari o wari ma n'a tɛ ne bolo sini an bɛ su 2 heures du matin la ni fitiri sera k'a sɔrɔ i ka wari ma don Bamako i kana don n ka gouvernement na o de fɔra ne ye o ni million tan bɛ sira la wa président saba k'a f'i ye mun ka di i y'a fɔ o ni million tan bɛ ɲɔgɔn na wa donc arrêtons donc arrêtons c'est-à-dire que kuma dɔw bɛ yen i bɛ se k'a fɔ hali ni million tan yɛrɛ dira ne ma dɛ mais est-ce que ne ye kɛlɛ mun kɛ M5 kɔnɔ jɔn bɛ se k'a fɔ ko n m'a kɛ a dira ma de ko n kana kɛlɛ kɛ wa n ye kɛlɛ kɛ wa n m'a kɛ de i y'a kɛ e bɛ o ye mun manamanakanw ye donc n ye n ka kɛlɛ kɛ wa hali sini ni 1 milliard dira ne ma ni n y'a sɔrɔ ni n b'a minɛ n b'a dun n sago la mɔgɔ tɛ ka ne bali n ma taa suɲɛ n ma bin mɔgɔ kan n ma deli k'a fɔ a dir'i ma dɔrɔn k'o de ye kara ye e Bacili da la wari joli dira jɔnw ma Mali kɔnɔ jɔn bɛ yen ko wari tɛ d'i ma Mali kɔnɔ o tuma ne Bacili kelen ta de ye problème ye mais ne ye kɛlɛ mun kɛ M5 kɔnɔ jɔn bɛ se k'a fɔ n m'a kɛ i y'a kɛ alors donc u bɛ Bacili ko ta k'a se juguya minɛn de kɔnɔ o de y'a kɛ souvent ne tɛ mɔgɔ jaabi i bɛ kuma dɔw fɔ n t'i jaabi i m'a ye hali o kuma dɔw kun ko n k'a jaabi dɔw ko n kana jaabi o yɔrɔ la n bɛna kuma ni dɔ fana f'i ye minnu ko ne ye ko n kana Kasum jaabi o de cayara nka mɔgɔ caman b'a la n ma kuma ne ma kuma o kɔfɛ hali Touré bɔra ka kuma message bɛ n kun procureur Touré n ko n t'a jaabi o mɔgɔ kelen minnu ko i kana Kasum jaabi olu tilara ka na dɔ saba b'a la olu nana anw nimisara parce que anw de y'i bara an ko i kana kɛ i y'a to an ta la a kuma tɛ ka bɔ i kɔ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ ma ne ɲininka la sisan a ka gɛlɛn ne ni journaliste ka sigi n'u tɛ ɲininka i b'a fɔ k'o dɔrɔn de ye Bacili taabolo ye Bacili ma foyi kɛ k'a taara 10 millions minɛ IBK la bon ne b'a fɔ bi hali ne ye 100 millions minɛ a ye dɔ bɔ ne ka kɛlɛ la wa n kumakan yɛlɛmara Mali ko la wa mais qu'on cesse de me fatiguer IBK ye wari di mɔgɔ joli ma Mali kɔnɔ olu bɛɛ sigilen t'u ka so a lafiya kɔnɔ jɔn b'u tɔɔrɔ jɔn b'u ɲininka donc mɔgɔ kana ne tɔɔrɔ o tɛ kuma yɛrɛ ye n bɛ kɛlɛ mun na a ye n taabolo lajɛ a ye n kɛta lajɛ a ye n fɔta lajɛ n'o y'a sɔrɔ n ye janfa kɛ ni m'a kɛ o bɛ ye n kɛta ni n fɔta ni n taabolo de kɔnɔ mais ni n m'o kɛ o tuma n'a ka di mun ye i b'a miiri parce que mɔgɔw mun ka d'u ye o b'o de miiri c'est pas compliqué mais donc o mɔgɔ kelenw de nana ne ma k'a fɔ anw de ko i kana tapo jaabi mais bi a nimisa banna chaque fois ni mɔgɔw b'i ɲininka a kuma la i ma kunnen don an b'a dɔn a bɛ digi la mais anw de y'i bila a la Touré nin bɔ i k'a jaabi o y'a sɔrɔ journaliste mun dara ne la ka interview la mais a ka message a y'a fɔ n ye sɔgɔma ko a b'a fɛ ka na n ka so ka enregistrer n ko non n ko n tɛ Touré jaabi n ko ne t'a jaabi vraiment n ka kuma to yen an bɛ Mali ko de la nin ye manamanakanw de ye k'a fɔ a ɲɛsin ne la ne ma dɔwɛrɛ fɔ n ye sariya dɔrɔn de fɔ Touré n'o fɔli ma bɛn a ma mun ka d'a ye ka bɔ k'a fɔ ne Bacili ma a don yɛlɛla yɛrɛ parce que tu te dis n'i ye mɔgɔ dɔn ka se yɔrɔ dɔ la hali a kuma ɲɔgɔnya ka gɛlɛn o maa mun nana ma n dɛmɛ i ye chèque d'a ma 200 000 francs Touré ka bɔ k'a fɔ kɛ n'a ma chèque in touché ne tun b'o fana faamu o bɛ taa yɛlɛma k'o fɔ cogo wɛrɛw la mais moi je crois que i b'a fɔ adamaden yɛrɛ ɲinana a yɛrɛ kɔ i b'a fɔ adamaden ɲinana a yɛrɛ kɔ donc e ka nin question ye bula e bonya don n'o tɛ n kun tɛ nin jaabi 10 millions ko in n'a ka di maliyɛnw ye u ka si k'a fɔ
mais ne mun kɛ n y'a kɛ ni ala cɛ n y'a kɛ a ma dogo a ma kɛ so kɔnɔ a ma kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ a kɛra maliyɛn kelen ninnu de ɲɛna n'u t'o lajɛ u t'i kɛta lajɛ u t'i fɔta lajɛ fo u miiri i kan ne yɛrɛ bɛ se k'a miiri minnu b'a fɔ ne kan olu fana i b'a sɔrɔ dɔ dir'olu ma o ka girin ne ta ye mun na olu bɛ se k'i bɔ k'i bolo da kuranɛ kan kaburu wolola fɛn ma d'u ma ne ye kɛlɛ mun kɛ u kana ni ye janfa kɛ a kɛlɛ yɔrɔ kelen mun na u k'o fɔ n ye ni n ka kumakan yɛlɛmara IBK kan n'a yɛlɛmara Mali taabolo kan a k'o kɔnɔ u k'a fɔ n ye u k'a kumakan kelen ta k'a fɔ ko kabiri Bacili bɔra IBK fɛ yen a yɛlɛmara dɛ u k'a fɔ. donc téléphone in dogora de Musa Jawara de. Musa Jawara de ye téléphone taara minɛ Musa Jawara la a ka so donc ne tɛ téléphone bila IBK ka so de téléphone dira ne ma Musa Jawara ka so de donc o ye ne ɲinana wa. ayi donc ni mɔgɔ min bɛ miliyɔn tan seereya fɔ n'i ko ko ɲinana téléphone kɔ i ye nkalon tigɛ dɛ i kun ka kan ka bɔ a kalama ko ne ma ɲinɛ a kɔ k'a taara Musa Jawara de y'a ta ka taa n'a ye i kun kan ka bɔ o kalama n'i ma bɔ o kalama est ce que ne b'i ka da e ka kuma la tugun bon donc ça suffit. yaa Bacili président bi ka di koyi bi ka di kojugu donc sisan. n bɛ kuma mun fɔ nin kuma n'a ka di u ka si ka bɔ k'a fɔ ne Bacili da tɛ don a la tugun fo ka saya se ma n bɛ ala deli n da kana don a la i y'a fɔ cogo cogo ne da tɛ don a la n'a ka d'u ye u ka da mun ka d'u ye u ka da la n tɛ n da don a la tugun o ye n ka kuma laban ye. a ye kuma jɛya i ko 10 millions dir'i ma i ba man kɛnɛ. 10 millions dira ne ma n ba man kɛnɛ ne yɛrɛ ni IBK cɛ mais ne ye campagne kɛ tuma min IBK ye IBK ko ne ma ko Bacili dɔrɔmɛ kelen tɛ ne bolo ni campagne tuma min i bɛ fara a kan. 2012-13 dɔ k'a bɔ k'a fɔ ne ye wari di Bacili ma ka IBK dɛmɛ campagne kɔnɔ o RPM mɔgɔw bɛ k'a bɔ k'a fɔ ne ye baara mun kɛ n y'a kɛ ni ne kun wari de ye IBK ko dɔrɔmɛ t'a kun mais ne ye n ka wari bɔ ka IBK dɛmɛ a ka sigi fanga la hali IBK ye wari di ne ma kɛ minnu b'a kuma la bi olu ye wari bɔ a don mais ni fanga mun sigira n k'o tuma de i bɛ jama in ɲɛ a kɛlɛ tuma ne kun t'u ye o ne ye n ka wari bɔ mun ye u mana n dɛmɛ hali RPM n b'o fɔ k'a ɲɛsin u la ni mun ye dɔrɔmɛ di ne ma ko i nana IBK dɛmɛ i k'a fɔ hali so a fɔra ne ye RPM yɛrɛ k'a fɔ n ye olu ye janfa mun siri ne la fanga in kɔnɔ ko ne Tatamli ani Abdramane Niang kanw bolo bɔlen don an ye IBK sigi fanga la k'u b'an kɛlɛ n b'a fɔ bi u k'a lamɛn n b'a kalama Jarasuba i b'a la Tembeni i b'a la Tereta i b'a la alors donc ça suffit i bɛ baara kɛ nin jamana in kɔnɔ i bɛ mun yɛrɛ dɛmɛ olu fɔlɔ bɛ taa bɛnbɛn kɛlɛ k'i kɛlɛ kuma tɛ i ni minnu bɛ ɲɔgɔn na donc i bɛ kisi jɔn ma. donc e bɛ IBK dɛmɛ don min e ma ninnu si y'a nɔ. ne taara IBK fɛ yen septembre 2011 ne ni Jarasubaw bɛnna ani Bakari Keita Bakari Isa Keita ani Bou Touré Jarasubaw Teretaw ne n'u bɛnna pour la première fois en mars 2013 IBK fɛ yen ne tun bɛ taa IBK fɛ yen septembre 2011 souvent an bɛ baro k'a ka bibliothèque da la fo 2 heures du matin n tɛ maa si ye n tun bɛ don tile fɛ n bɛ don su fɛ mun natɔ ye mun tatɔ ye mais ko bɛna ɲɛnabɔ tuma min ni jama commencera ka tugu IBK kɔ RPM bolila ka n'i jɔ anw ka candidat don donc ça suffit n ko Mali y'o de ye parce que n'i ye nin dɔw bɛɛ to yen i tɛ ban kuma la bon ne b'a fɛ ka ban nin kumaw la n'a ka di mun ye i k'i ta fɔ. mais tuma min a ye nin fɛ i y'a jaabi i ma sɔn ka don gouvernement na. ne ma don ni n kun donna e kun tɛ ɲɛ kɔnɔ M5 kɛlɛ cɛmancɛ la i b'a dɔn ne bɔra IBK fɛ yen mais o tɛ nin si fɔ o Kawji mun bɔra kaso la ani Shogɛl bɔra kaso la don jumɛn ne de ko IBK ye a ye n wele don min n ko ne yɛrɛ tun b'a fɛ sini ka e ye n ko n'i y'a ye sɔnna ka wuli dugu tila fɛ ka n'i bara fana kun mago de b'i la n ko Shogɛl minɛnen don Kawji minɛnen don n ko kɔni ko Shogɛl bɛ sigiyɔrɔ dɔ la mɔgɔw b'a ye ko Kawji min datugulen don mɔgɔ tɛ don a kan dumuni tɛ di a ma n ko ni crise y'a faga ye n k'e de don n ko tu as le droit i b'an minɛ n ko mais tu n'as pas le droit de nous torturer mɔgɔ man kan ka taa datugu yɔrɔ la a tɛ fiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min n k'o tɛ kaso o ye torture de ye n ko donc n'i y'a kɛ an bɛ bɔ n'a kuma ye an bɛ mɔgɔw sɛzi nka aw ye
ani tal de minɛ n'an kaw ye tal bila parce que avocat ye menacé kɛ ko ni tal sira aw bolo ni dugu jɛra avocat bɛɛ bɛ yɔrɔ finman dɔw bɛ manifester n ko i siranna ka tal minɛ o de la n ko o de sababu la ne ma minɛ le lieutenant colonel Alpha Yaya Sangare o de kun bilara ka taa ne minɛ f'u bɛ n ka da la Kalabankoro u ka sɔrɔ k'a fɔ i kana Bacili minɛ dɛ avocat ko k'u bɛ menacer tal minɛni ni avocat ye menace kɛ o de y'a kɛ Alpha Yaya Sangare n'a ka mɔgɔw ma ne minɛ n b'a kalama donc les choses sont claires donc e de y'a fɔ a ye ne de ko a ka Choguel ni nin bila o dugu tila kelen a ye Musa Jawara wele ne yɛrɛ sigilen ɲɛna dugu kana jɛ ka Choguel ni Kawjini to kaso la mais u t'o fɔ ko ne y'o kɛ o u bɛ wariko in de fɔ ne b'u labɔ kaso la ah président bi ka di ko ye pa jamana in c'est pas la peine wagati bɛ k'an ka surunya wara n ye wele n ka tiɲɛ kɛnɛ kan n wasara nimisi wasara an ka teriya nɔgɔ t'a la i kɛra directeur de cabinet ka kɛ ministre ye ka kɛ bɛɛ yire koni ka fantanw ka dugukolo minɛ k'a d'u ma ka papier ba an y'o bɛɛ ye o bɛɛ la donc ko munna ne ma démissionné de o bɛɛ la o bɛ fɔ hali bi ko anw bɛɛ ye tiɲɛni kɛ Mali la ne ko n ko o tuma ko n t'a dɔn n bɛ mun kɛ Mali la tugun dɛ n tilenna n ka baara kɔnɔ ni minnu jɛra olu ye n kɛlɛ ko n tilennen don n tilenna minnu ɲɛ a bɛ fɔ olu ye ko n ma démissionné ko donc ne sen b'a la maa jɔn donna ne ka justice kɔnɔ ka t'i kungo fɔ n ye ko n m'a ɲini k'i dɛmɛ n sera o ma se o n y'a kɛ wa n m'a kɛ jɔn nana i ka dugukolo ko fɔ n ye n sera o ma se o ko n m'a ɲini k'a kɛ jɔn bɛ se k'a fɔ ne m'a ɲini ka yɛlɛma don n ka baara kɛ yɔrɔw la yɔrɔ min kalifara n na ne ɲɛna Mali mago b'o de la ni démission tɔgɔ ye ni ne tun b'o kɛlɛw kɛ k'a to gouvernement kɔnɔ k'o kɛlɛw kɛ n tun bɛ jigin n yɛrɛ la mais n y'a kɛlɛw kɛ maaw bɔra kalama maaw ye faamuya min sɔrɔ dugukolo ko la bi ala ni ne fana ka kɛlɛ nɔɔni b'a la o ne kumakan nɔɔni b'a la o ka maaw bɔ dibi kɔnɔ u jɔ yelen dɔ kan ka bingali k'a ko fɔ ka maaw lasomi u yɛrɛ ka kɛ u ka se ka wuli k'u yɛrɛ kunko fɔ mais ni ne tun bɔra gouvernement kɔnɔ est ce que ni tun bɔra ni n ko n b'a kuma fɔ u b'a fɔ munna i m'a baara kɛ k'i to yen n y'a baara fana kɛ dɔw ko munna i ma ka baara kɛ o tuma i bɛ kisi cogo di mais ne t'u lajɛ ne ye mun kɛ n y'a kɛ ni ala de cɛ nka n yɛrɛ ka limaniya kɔnɔ k'a dɔn n tɛ ka juguman kɛ Mali la n tɛ ka juguman kɛ maliyɛnw na maliyɛnw ye n ta k'u ka baara yɔrɔ minnu kalifa n na n b'a kɛ k'a jɛya fo ni ala ko a bɛ ban don min ne y'o de kɛ wa n ka démission tɛ mɔgɔ kunko ye n ye n ka baara kɛ Mali ouais ba i den ninnu minnu bɛ fanga la bi Asimi n'a tɔɲɔgɔnw i denw de don jamana taabolo ka ɲi bi wa ou bien a bɛ cogo di jamana n'i ko k'i bɛ kuma a k'a gɛlɛn parce que jamana in a kibaruya mun bɛ kɛnɛ ma kosɛbɛ a ye bɔ a kana gouvernement dɛmɛ n'an bɔra an b'a fɔ a b'a la France ne b'o de dɔn jamana in marali kɔnɔ a baara tɔ tɛ ka ɲɛfɔ n ye n tɛ n da don a tɔ la c'est tout u bɛ mun na ne t'a dɔn donc n b'i dɛmɛ ten i tɔgɔ kama n'i photo kama wa n den ye Asimu ye dɛ mais n t'a dɛmɛ a tɔgɔ n'a photo kama dɛ bien que a da si in yɛrɛ ka di ne ye parce que si tɛ bɔ ne da la n'a tun bɛ bɔ n bɛ n ta k'a da ɲɔgɔn mais e bɛ nin bɛɛ fɔ tuma min coup d'état kɛra e n'a y'i sigi ka kuma o wa kumana an kumana ni Bacili i b'a ye fɛn dɔw bɛ yen n'i tugu i b'a fɔ Bacili tɛ gundo mara gundo b'a fɔ gundo dɔn n'o tɛ ne n'o kumana an ye ɲɔgɔn faamu yɛrɛ ne ye fɛn dɔw f'u ye o y'a sɔrɔ u ma bandaw ta u ma wari ta olu ye mun fɔ ne ye kɔni ne t'o fɔ donc n ye mun fɔ n bɛ se k'o fɔ n k'u ye dɔrɔn aw bɛ transition mun kɔnɔ a k'a dɔn baara wagati don fɛ ka jamana labɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ ka na fanga sigi a sigi cogo ɲuman na o de ye transition ye donc a b'aw kɔlɔsi place kow la n'aw ye place kow o y'a sɔrɔ o ye ne ɲininka ko n bɛ place jumɛn fɛ o kɛra immédiatement kelen b'u la o ko
anw miirila n'i bɛ taa cour constitutionnel la est ce que tɛ yen ta parce que anw bolo problème bɛɛ bɔra cour constitutionnel de la ne yɛlɛla ne ko n ko ayi n ko cour constitutionnel kɔni n ko hali i bɛ se ka bobo bila yen ko parce que san duuru de kuma bɛ d'u ma n ko donc n'i ye mɔgɔ min bila yen fana droit t'a bolo k'i da don jamana maracogo la n ko donc o tɛna k'aw dɛmɛ sira ye dɛ cour constitutionnel n y'o fɔ bon n ko ma n ko place ko a y'o to kɛrɛfɛ fɔlɔ aw yɛrɛ kuntilenna a y'o jɛya aw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɛ ka taa nin kuntilenna fɛ n'aw y'o fɔ o tuma o baaraw bɛ kɛ cogo min maa minnu bɛ se k'o baara fasɔn k'aw ye aw b'olu ɲini ka place d'u ma n'o tɛ n'a y'a daminɛ place ko la n ko maliyɛnw ka place ko de ka jugu ni fɛn bɛɛ ye n ko su ni tile u bɛ t'i sigi aw da la aw surafana duntɔ dɔw b'a fɔ ani su o bɛ na place ko la n'i wulila k'i bɛ t'i da dɔw b'a fɔ e yafa ma dugu tilara nka nana i kari de ye ne i fa de ye ne i fa terikɛ ko o bɛ n'a ka place ko la aw daraka duntɔ dɔw bɛ n'a fɔ aw ye aw ka bureau kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ tile défilé la n ko laban na aw bɛ tunu place ko in kibaru kɔnɔ jamana b'aw bolo aw bɛ na mɛn yɛrɛ aw tɛ jamana in ta fan dɔn tellement u y'aw tɔɔrɔ ni place ko ye walayi n ye nin de f'u ye n ko n bɛ ladilikan mun d'aw ma aw y'a lajɛ aw ni bɛɛ ka bɛn a ka bɛɛ lamɛn i bɛ k'a ka mɔgɔw wo mɔgɔ wɛrɛ wo a ye bɛɛ lamɛn ko jamana in sera lamɛnli ye n'a ye bɛɛ lamɛn aw bɛ dɔ faamu n ko mais n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye ne bolo nin fanga in aw nana lamɛn aw b'a bila aw bɛ bɔda ɲuman de ɲini pour que sini n'aw b'a fɛ ka sigi a tɛ seginna cogo min aw ka sigi ten voilà ne n'u ka kuma don. Président ani tonton Muke ani an ka technicien wagati sera midi b'an bolo yan i ka kuma laban jamanadenw. ayiwa jamanadenw an ka ɲɔgɔn lamɛn ɲɔgɔn burujaba in an k'a bila bani an ka ɲɔgɔn lamɛn. nafa foyi t'a la. e bɛna ne buruja i bɛ droit di dɔ ma o bɛ e buruja ne nɔfɛ ainsi de suite maliyɛnw yɛrɛ n'i y'a dɔw ye hali réseaux sociaux kan f'i bɛ i bɛ maloya k'i ye maliyɛn ye tellement fa neni ni jugu ni ba neni ni jugu k'o kɛ da kɔnɔ gisi a ka gɛlɛn ne bɛ ala deli ala k'o mɔgɔw yɛrɛ hakili ɲuman d'u ma u ka bɔ o kɔnɔ u k'a dɔn olu de ye jamana kelen mɔgɔw ye bɛnbaliya ye tiɲɛ ye nka an t'a fɛ ka si ni la tugun an kana e kana si ni la ne kana si ni la o si man ɲi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana kɔnɔ a tɛ ɲa fo dɔ ni dɔ hakilina ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mɛ sigi ka fɔ o de bɛ tila k'u hakili sɔrɔ ɲɔgɔn na donc n'an y'a hakilinaw fɔ n'u tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ka sigi ka fɔ ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ damu na di jamana kɔnɔ an ka jamana in bila an yɛrɛ kun sanfɛ an ka jɔyɔrɔ ko an ka nafaw o bɛɛ bɛ bɛn jamana kɔnɔ ni jamana y'an ta ye nka ni jamana in bɛ ɲini ka porokoto ka bɔ an bolo a bɛ ɲini k'a fili n'an ma ɲɛsin jamana la ka ɲina o yɔrɔnin ninnu kɔ an bɛ sɛgɛn donc ne lamɛnbagaw b'u fo ne Bacili ni kuma cogo don ni hakili ka hakili waleya ka taa kɛnɛ ma cogo don kuma cogo la ne yɛrɛ a ka gɛlɛn ne ma ne ka tiɲɛ ye ko n b'a munumunu quoi n bɛ n tilen a la dɔrɔn k'a fɔ o de ka nɔgɔn ne ma parce que a tɛ n sɛgɛn n'i y'a fɔ dɔrɔn n bɛ lafiya et puis n bɛ bɔ a kɔnɔ quoi mais n'i y'a o fɔ dɔw ye u bɛ tila k'o kuma ta k'i kɛlɛ n'a ye k'i ye ne ka tiɲɛ mɔgɔ tɛ se ka ne ka tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ n yɛrɛ kan n'i y'a bɔ ala ni kira ma mɔgɔ si tɛ se ka ne ka tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ n kan i tɛ n dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan ko mun bɛ n kun kan i tɛ se k'o ɲɛfɔ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan i ŋaniya kan i ŋaniya man ɲi o y'i ka taabolo ye mais mun bɛ ne kun kan i tɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ ne kan wa n'i ye mun fɔ n da la n bɛ ala deli ne mana mun bɔ n da kɔnɔ a ka kɛ tiɲɛ ye n'i ye fɛn o fɛn fɔ ne bɛ n kali kuranɛw kan a tamaki tɛ n na parce que n m'a kɛ n'i ye mun kɛ fana i kana miiri ni kunkolo bɛ sankolo sɔrɔ i b'a fɔ i bɛ ne faga n b'a f'i ye kisɛ min b'i bolo i t'i teriya a kana se ma n'o tɛ n'a ma se ma yan n'a ka se ma n bɛ n ta f'i ye munna parce que mɔgɔ don fila b'i la i ta tɛ o i wolodon i tɔgɔ de b'a kan e tɛ foyi kalama i sadon i tɔgɔ bɛ fɔ i dalen don i tɛ foyi kalama saya tɛ kojugu ye koyi donc ne tɛ siran ko n bɛ mɔgɔ lajɛ ka sɛrɛ ɲɛ k'a ta f'i ye mais dɔw bɛ yen olu ko ni mɔgɔ dɔ ka d'u ye mɔgɔ wɛrɛ kana fɛn fɔ ani tiɲɛ min bɛ e n'o cɛ k'i k'o to i kɔnɔ ayi
o malien minnu bɛ yen olu ni ne ma si adresse kelen ma u ka adresse la ne ba jeli bɛ n ta la halisa n b'an lamɛnbaga bɛɛ fo n bɛ jama bɛɛ fo n bɛ faamuya ɲini bɛɛ fɛ mais a kito fana ɲini bɛɛ fɛ n'i donna mun gasi la o ka yafa n ma.